What is evil? Min jgħidlek li Christ and Lucifer are two faces of the same coin. Oh, I have Adele now jumping over my shoulder. She's on my side. Għalek, tara? Għaw din is-soppa kollha fieti, trid tikola u naħseb li kollha naqblu li l-Knisja hija far gone. It needs a change. Li joġobni fi Kristu li he's no pussy. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-para mistaġġar! Fuq il-para mistaġġar! Mela tlaqna. Mela xana, Mr. Gaffiero, Patrick. Mela, illum qabli l-iktar podcast delikat, kontroversjali, to a point, forsi għala Marka Milleri li kienna kontroversjali mill-sfera politika, pero bħala kunċetwalment naħseb anka minħabba li jgħana jdu għakifini, aħna pajis kattoliku bl-eruq tal-kattoliċizmu semnin sew fil-qafas ta' soċjetà tagħna. Illu ħan diskutu xaġa li speċa nixtieq nagħmluha b'responsabilità u bil-mod, speċa nistudjawha u niddistillawha kif jixraq. Is-soltu nintroduċi l-mistieden jiena. Sewa. Però jiena mhux l-unika ħaġa li naf dwarek, però l-iktar ħaġa speċa li forsi tista' tik identità għall-udjenza tiegħi u l-fatt li inti l-għola qassis tal-knisja ta' Luċifru. Illum il-ġurnata Iva. Ekku. Tista' forsi twessa naqal introduzzjoni tiegħek stess jekk jogħġbok. Mela, kif inti għattejt, sewa għattejt dal-aħħar 5-6 weeks, ġifieri I was ordained bħala 34th generation high priest ta' Church of Lucifer. Issa biex nispjegaw naqra Church of Lucifer hija għaddejja 50-60 odd years, sewa, dina ġiet stabilita ġol-Amerika minn Reverend Stills u kien il-bniedem li waqqaf il-Knisja Luċiferjana fl-Amerika u mbagħad infirxet mad-dinja. Dak iż-żmien. Ovvjament l-internet ma kienx li llum il-ġurnata. Kienet b'saħħitha fis-sens li kitbret il-fuq minn 10,000 membru. Il-membri li kellu membri minn kull qosam, minn kull qasam tas-soċjetà, kif ukoll nies li kienu meqjusa bħala nies ċelebri jew ċelebritajiet fis-settur tagħhom. Tant kibret malajr li dak iż-żminijiet anka kien hemm ħafna interess mill-gvern Amerikan biex isegwu naqra il-għala din kienet qed tinfirex daqshekk ta' malajr, sewa. Min Reverend Stills għaddit għal Freddie Cook. Freddie Cook ovvjament kien l-understudy ta' Reverend Stills. Reverend Stills meta miet ħalla kollox lil Freddie. Fi żmien ta' Freddie ovvjament il-Knisja baqgħet tikber, Freddie mbagħad wara ftit żmien dana huwa attur ukoll kien ħareġ versi kotba, kiteb ħafna mill-kurrikulum ta' Huwa awtur? Huwa Awtur u attur? Le, awtur. U jikteb il-kotba ġifieri r-release hija l-kotba affarijiet hekk kemm fuq Luċiferjanizm kemm fuq l-istudji eżoteriċi li hu kien għamel. Fil-żmien tiegħu Freddie żewweġ min-naħa tiegħu xtaq jieħu backseat ta' il-regni lill-mara tiegħu lil Satrina dak iż-żmien u kienet the high priest of the Church of Lucifer u Freddie ħa backseat. Kien għamel żmien twil fil-Church of Lucifer u xtaq jieħu naqra ta' rol differenti. Fi żmien li ħalla Satrina tieħu ħsieb, ovvjament l-affarijiet ma marrux daqshekk tajjeb, ma kienx hemm konsistenza, ma baqgħetx dik id-drive li kien hemm min-naħa ta' Freddie u l-affarijiet kwitaw. U mbagħad isu Church of Lucifer marret naqra underground. Issa min-naħa tiegħi kif tħalt jien fl-isfera ta' Freddie. Mela jiena ovvjament kont studjajt u kelli mentors fl-okkult u di dejjem ngħidajjen jiena il-background tiegħi huwa okkultist, bniedem li studja x-xjenza tal-okkult, il-maġija u dak kollu li jaqa' taħt dik l-isfera. Bħala ideoloġija iżda, jiena dejjem kont iktar miġbut, iktar in tune mal-Luċiferjanizm ideology. Sewa? Fi żminijiet studjajt affarijiet differenti, reliġjonijiet differenti, kif ukoll filosofijiet differenti.
Biss Luċiferjanism użajtu bħala the vehicle, the background, the foundation, biex jiena nkun nista' noħroġ il-lezzjonijiet li jien tallimt minant il-mentors differenti tiegħi fuq maġija, fuq nekromanzija, fuq Nekromanzija, x'ni? Necromancy is the magic, is when you're doing magic, when you're involving the dead. So għandek necromancy, demonology is the study of demons, u mbagħad għandek resurrection magic, titkellem waħda, it is about understanding the soul and the process of resurrection. So għaw ħafna. U resurrection hija kif nifhmuha f'termini bibliċi, ġifieri li xi ħadd ikun mejjed bioloġikament. Iva, kif tifhmuha f'termini bibliċi, għaw anka soċjetajiet li huma mdaħlin mill-settur tal-knisja li huma speċifikament fuq dak l-istudju wkoll, ġifieri mhix ħaġa li tiġi studjata minn tip ta' nies jew tip ta' settur individwali, hija xi ħaġa li hija studjata minn versi organizzazzjonijiet. Mela jiena bdejt nikteb kont parti mill-Luċiferian Order dak iż-żmien ma' Lucian Black, il-ħadd it-tieni persuna in charge tal-Luċiferian Order, f'dak il-punt imma il-kurrikulum tal-LO kif ukoll l-istudju tal-LO kont qed nikdbu jien, il-qafas kien fidejja, sewwa. Freddy Cook li jiena ma kontx naf li kienet segwini, dejjem qed segwi dak li jiena qed noħroġ, jiena noħroġ ħafna materjal, il-materjal li noħroġ jiena dejjem ħriġtu mingħajr fini ta' xejn għan-nies hemmhekk biex igawduh, min irid jaqrah, min irid le, min irid jitkellem mod suġġettiv, min irid jgħaddi kummenti li jixtiequ sewwa, kien hemmhekk għan-nies. U Freddy kien ilu żmien u għomor isegwini, mbagħad darba u ħin bagħat li messaġġ biex nitkellmu, kien jaf li jiena kont tlaqt mill-LO u għalli inti tixtieq tidħol miegħi terġa' u nerġgħu nqajmu ċ-Church of Lucifer. L-LO? L-LO hija Luċiferian Order. Luċiferian Order, okay. Sewwa, ġifieri kien hemm l-LO li kien hemm b'saħħitha, Luċiferian Order u kien hemm is-COL. Ma COL, Church of Lucifer, kienet marra dormant għal dak il-ħabta. That's right. Minn dak il-lat jiena mbagħad kellimt ma' Freddy u spjegali mill-lat tiegħu x'kienet jara min-naħa tiegħi bħala fondi Luċiferjana li ħass li seta' tkun ta' benefiċċju għal li xtaq li jagħmelu biex nerġgħu nqajmu s-COL u flimkien hekk għamilna. U bdejna nimxu minn hemm. Ovvjament is-sit kibret, bdejna bil-Facebook site, dina tara 25,000 followers, u l-affarijiet dew mixin, jiena bqajt noħroġ il-materjal tiegħi u Freddy beda joħroġ u jikteb il-kurrikulum li kien hemm ġiġa eżistenti fis-COL u aħna bdejna nirrilaxxjaw kollox lill-pubbliku sewwa mingħajr fini, ġifieri min irid jidħol ma kien hemm l-ebda ħlas, nies bdew jitlu għax huma bdew iħossu li hemm ċertu reżonanza qed jaqblu jew inkella qed isibu xi ħaġa familjari ma' dak li qed jinkiteb. Issa għadda żmien, ovvjament kulħadd ikollu l-ħajja tiegħu, Freddy kellu ċertu affarijiet personali tiegħu u wasal iż-żmien fejn qal li isma' jiena nixtieq issa li jiena nirtira għal kollox mis-COL. U nixtieq ngħaddiha lilek. Issa minn hemmhekk ovvjament sar li kellu jsir u min-naħa tagħna jiena I was ordained as the 34th generation high priest ta' Church of Lucifer worldwide. Ġifieri issa il-remit ta' COL. U kemm ilha l-ġraddi? Jisna 5-6 weeks li I took over totally and utterly u Freddy ħa totalment. Ġifieri vera reċent, ġifieri vera qabadnik f'mument. Moment tajjeb. Moment opportun, speċa ma kellix le. Isma' kemm xtaqt nikkonferma wejs il-mikrofon tiegħi tajjeb qed jinstema' x'qed nisma' ħosna qatt tubulari. Le? Mela, dik il-biografija salum il-ġurnata għandi mistoqsija waħda li meta għamiltu dan ir-ritwal ta' when you became ordained. Dak ir-ritwal dak hemm xi ritwal fejn iltqajtu kollha. Mela, fil-każ ta' affarijiet normali fejn is-sitwazzjoni madwar id-dinja hija normali, iva. Fil-każ li issa qegħdin naqra sitwazzjoni li hija differenti u fl-istess ħin jinġiġa kont ordained bħala high priest ta' Church of Lucifer għax kont parti mit-tribunal. Sewwa, min-naħa tiegħi kull ma rid ikun hemm huwa suċċessjoni għax inġa kelli l-kredenzjali biex inkun f'dik il-livell. Allura kull ma rid ikun hemm hija ittra uffiċjali li saret min-naħa ta' Freddy Cook fejn hu qed jgħaddi il-privileġġi u t-titli u kollox tal-Knisja Luċiferjana lili
Biex tkompli tmexxi. Inkompli mmexxi minn hemmhekk kif nara jiena. Sewa, ftemna. Ġifieri pjuttost proċess amministrattiv iktar milli. F'dan il-każ iva, kif għedlek, imma li kieku l-affarijiet kienu differenti, dejjem hemm mbagħad proċess li wieħed irid jgħaddi minnu biex dawn l-affarijiet jistgħu jsiru meta aħna għandna l-kurrikulum ta' meta nies jiġu mill-bidu u juru interess li jixtiequ jkunu parti mill-Knisja Luċiferjana. Għandek l-ewwel degree li hija ta' aspirant, bniedem li jiġi l-aspirant qed hemmhekk biex inti tara li bniedem għandu ċans. Jara, jistudja, jarbel, jifhem, u mbagħad jiddeċiedi jekk għalih. Allura dik il-livell ta' aspirant qed hemmhekk biss biex dak il-bniedem jista' jara din hi xi triq li jixtieq jieħu. Bħal novizz. Bħal novizz, eżattament. Wara dik il-parti biografika anka biex ta' minna t-segwi jinkwadra naqa it-taħdida taħna u minna t-kellimom. Ħanamel aċċen zaħir, infakkarkom l-segwaċi taħna li sibu valur f'dak li qed namlu u jixtiequ li dan ix-xogħol jitkompla. Jekk tinaqdu magħna fuq patreon.com/Jon Mallia tkunu qed ittuna daqqatit u tiżguraw biex dan il-kontenut ikompli u mhux dan il-kontenut biss imma anke qed nagħmlu sa Q&As mal-patruni fl-istudio tagħna. Illum għandna pereżempju lill-Adelli jew waħda mill-patruni tagħna. Dak naqa ta' kontribut naf li tinstema naqa forsi platitudni, imma ġenwinament tgħinna ħafna. Hemm ukoll jekk forsi m'intomx rasek familjari mal-Patreon tistgħu tagħmlu l-istess proċess, però permezz ta' li jien m'iniex familjari magħha il-YouTube join button u xek, jiġifieri hija buttuna jafsuha u tgħaddu mill-istess proċess. Bażikament tatuna donazzjoni żgħira fix-xahar biex tgħinuna nkomplu, like, subscribe, bla 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 bla. U ovvjament grazzi kbira lil main sponsors ta' din it-taħdida li huma ħabib tiegħi Derek ta' Derek Meets, Free Hour u ovvjament Sphinx inselli ħafna għal vinu. Mela. U sa nkomplu bit-taħdida. Ħanħobbu Elma. Mela. Xini, ma l-ewwel mistoqsija li nibtet li f'moħħi, għaxina wkoll għandi mħabba għal-lingwa. Luċiferjanizmu bil-Malti huwa Luċiferjanizmu. Luċiferjanizmu, tagħmel translation attwalik. So, anzi, biex nagħti naqra ta' aktar kontest. Dawn l-allat, spiriti, xjaten forsi li tħattu fuq ma nafx, jena vera diħel far li ma nafx fih. Inti tqishom figuri mhux neċessarjament għaddelmu l-ħaw, ma xi ħaġa li jiena nista' ninterpreta bil-fakultajiet bioloġiċi tiegħi, nista' narhom jew nista' nismagħhom jew forsi ħammut u ħammur niltaqa' magħhom, jew kif inqishom jiena l-interpretazzjoni tiegħi huma li huma odot ontoloġiċi li jgħinuna nifhmu xi ħaġa fuq l-esperjenza eżistenzjali tal-bniedem, però huma jgħixu biss fil-moħħ kollettiv tal-bniedem. Pereżempju, qabel kellek l-idea tal-Pantheon. Li kellek daw l-allat diversi li fihom infushom kienu l-kwintessenza ta' xi ħaġa li hija parti mill-esperjenza tal-bniedem, pereżempju l-gwerra. Allura għandek il-tor li u f'tor qisu toħloq repożitorju ta' dawk l-affarijiet kollha li jsawru l-gwerra u toħloq minn tor l-ideal tal-gwerra li eros għall-imħabba dak il-żus għal min ma jistax jara kien ma nafx hemm storm li ma provax jaqbdu, eċetera, eċetera, eċetera. Però ma naħsibx li huma figuri li essaċ jeżistu, huma bażikament spjega huma figuri li fihom li ddistillaw elementi varji tal-eżistenza. Mbagħad Alla naraħ bħala, insomma, mbagħad Alla nitlu fih wara. Għajdli inti x'taħseb. Ara, huwa importanti nagħmlu distinzjoni sewwa ġustifikata sewwa bejn dak li huwa l-Luċiferjanizmu u dak li huwa studju tal-okkult. Sewwa? Jiena dejjem għadt li jiena fir-rol tiegħi qabel kont okkultist li qed nuża l-Luċiferjanizmu bħala
bħala dik il-magna biex inwassal it-talim tiegħi lin-nies. Illum il-ġurnata fir-rol li għandi issa, ovvjament l-affarijiet jinbidlu. Alla volja l-okkult jibqa' dejjem xi ħaġa li hija parti minni integrali u studju tal-okkult, ovvjament il-Luċiferjaniżmu u l-ideoloġija tiegħu u t-twassil ta' dak l-informazzjoni hija wkoll importanti ħafna. Issa jekk aħna ħanitkellmu fuq Luċiferjaniżmu sewwa, irridu nispjegaw li l-Luċiferjaniżmu alla volja fih iktar il-qudiem hemm il-maġija involuta, inti fil-stadji prinċipali, fil-stadji inizjali, kif ukoll fi stadji iktar avvanzati, li ħad titgħallem huwa l-ideoloġija, sewwa. Issa Luċiferjaniżmu relevanti jekk Luċifru huwiex entità ta' vera jew le. Jew jekk għandi żball. Daqqa xejn, ara minnaħa tagħna sewwa, inti min tista' tidħol fil-ħaġa tar-ritwal u fil-ħaġa tal-maġija u fil-ħaġa fejn inti qed titgħallem affarijiet li huma iktar avvanzati, inti tibda tibni mill-fundazzjoni. Il-fundazzjoni tkun kollha madwar il-fatt li l-ideoloġija u mentalment inti bdejt timxi u taħseb b'dak il-mod li aħna qed nissuġġerixxu. Meta ngħidu nissuġġerixxu fil-Luċiferjaniżmu m'hemm l-ebda ħaġa li hija set in stone, sewwa. Dana mhuwiex reliġjon as such, mhijiex forma ta' dogma. Sewwa, aħna li qed nippruvaw nagħmlu u li dejjem prova jagħmel il-Luċiferjaniżmu u li inti telabora fuq il-bniedem. Il-bniedem isir bniedem aħjar. Il-bniedem jirrealizza id-divinità tiegħu. Li huwa mhux suġġett li ikun ikkontrollat, li mhux suġġett li dana irid jemmen f'xi ħaġa li ħad tkun fuqu u li ħad ikmandaħ. Però kien hemm punt fejn vera qabilt miegħek u anzi fejn rajt konverġenza mal-Kristjaneżmu. Bħalma saqt li kien ħossni kulturalment Kristjan. Minix daqshekk perswas mill-lat metafiżiku tal-istorja, però għalsi relevanti li ħanajt issa. Fej Kristu wkoll speċa jitfallu onus fuq il-bniedem li speċa għandek il-parabola tat-talenti li għalek inti tħaddem it-talenti tiegħek, għandek il-metafora tas-salib tiegħek li tiġġor, eċetera, eċetera. Però mbagħad inti titla' tarġ oħra u tajt fuq hekk m'hemm xejn li jista' joppressek hawnhekk naħseb inti qed talludi għall-Alla Ġudeo-Kristjan li permezz tal-ġudizzju tiegħu jimponi oppressjoni fuqek. Minnaħa tagħna aħna nemmnu li aħna we are all divine beings, aħna kollna entitajiet divini, inti għandek ir-ruħ, sewwa r-ruħ hija parti mill-kollettiv. Ġifieri inti literalment inti bniedem li għandek id-divinità fik. Però aħna maħniex assoġġettati, ġifieri xorta hemm joppressana sa ċertu punt hija il-finitudni ta' dal-ġisem karnali li jekk għandna jaqbdu l-korona jfallilu l-pulmun u jispiċċa taħt it-trab. Jew jinnaf tiġi tsunami u tiblani or whatever. Ġifieri xorta hemm xi ħaġa ġifieri fil-ġerarkija tal-eżistenza jien inħoss li forsi għandi ħafna iktar seta' minn kif għalmuni fuq il-dnub il-mejjet u jiena diġà għandna spiex ta' mifluġ qabel ma bdejt, eċetera, eċetera. Però fl-istess ħin inħoss li hemm affarijiet li fis-sellun tal-ħolqien jiena ma neġix bil-fors, speċa perswas li ma neġix fl-iskalun ta' fuq. Inti tħossa differenti li l-ħaġa. Biss id-differenza mek tiġi distinta. Sewwa aħna nitkellmu bejn ir-ruħ u l-ġisem. Il-ġisem huwa ta' d-dinja, ir-ruħ mhijiex. Ir-ruħ ilha eżistenti ħafna żmien, f'ħafna livelli differenti, f'ħafna ħajjiet differenti, mhux bil-fors fuq din l-eżistenza ta' dan id-dinja li inti sab fiha llum. Dik id-distinzjoni. Xina fir-ruħ ma nemminx sewwa. Allura naħseb hemmhekk li għandna il-konflitt hemmhekk. Ġifieri fit-twemmin tiegħek biex tinfeda r-ruħ
jiena nemmen fir-ruħ mod differenti. Imma biex tinfeda r-ruħ fit-twemmin tiegħek m'għandix bżonn kif tinfeda ruħ fil-Luċiferjanizmu. Ir-ruħ ħad tinfeda minn għamilek, le? Minn dak li tagħmel int fuq din id-dinja. Inti ġejt hawnhekk b'mod speċifiku, you have a journey to accomplish. Huwa d-dmir tiegħek li inti tagħmel dik il-journey. Issa, jekk inti tista' tagħmel dik il-journey ħadd tasal fl-aħħar ta' ħajtek u kull ma ħażin, iċ-chances huwa li inti ħajkollok terġa' tirritorna f'dan il-pjan ta' eżistenza jew fieħor forsi jkun ħar minnu fejn inti trid terġa' tagħmel dik il-journey biex inti titgħallem mill-iżbalji tiegħek. Ġifieri l-Luċiferjanizmu jħaddan il-prinċipju tal-inkarnazzjoni. Of course, mela, reincarnation, ma tinsiex li qed jgħidlek Luċiferjanizmu fej huwa differenti milli jgħidlek il-Kristjaneżmu, forsi jgħidulek reliġjonijiet oħra wkoll. U li inti you are your own God, basically d-definità hija inti. Inti parti mill-kollettiv li huwa divin. M'intix suġġett tal-ġudizzju ta' ħaġa oħra fuqek li mbagħad fl-aħħar tad-dinja fl-aħħar ta' ħajtek inse titla' u tiġi ġudikat fuq għemilek. Qed tifhimni? Okay, kompli skużani. Inti ġa qiegħed fis-suġġett ta' int divine. You are a divine being in your own right. Issa dak li tagħmel inti f'din id-dinja. Wistu joġobni dax suġġett u qed insib ninterrompik. Dak li tagħmel inti f'din id-dinja ħajrrifletti fuq se jiġri wara li inti tgħaddi minn dan il-passaġġ, tgħaddi minn din is-sitwazzjoni qiegħed fiha attwali u f'liema pjan ta' eżistenza int ħatopera wara. Qed nitlu naqra f'suġġett kumpless għax naħseb jekk ma nitlux fil-komplessità might as well nitafgħu fuq l-smashing biħu l-borom, bro. Mela. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Li appartanti jagħmlu lira tajba, ġifieri fil-każ wara hekk narmaw l-istudio rajt żewġ bolhom fil-ċina jien naħseb niġbru lira tagħhom. Qed nerġa' nsabbat naf bro. Di rridu nġibu dak il-mikrofon hawn li jaqbad hawnhekk bil-klipp hawn ma tindawru. Jew norbotlok idejk wara dari. Jekk torbot li idejja wara dari pullek fimnierek. Mela, imwassal tagħna. Mela, fejkonna, mela, għaxkonet najdu fuq il-pjanuri differenti tal-eżistenza li wieħed jasal għal-jom trammete Emil tajjeb. Żewġ mistoqsijiet għandi. L-ewwel hija xi ħaġa qiegħda tagħmel ġudizzju fuq l-impjanura se tmur inti, ġifieri wara li jekk inti mitt. U wasal biex mur għal-pjanura oħra. Skont it-twemmin tagħkom. X'inhi dik il-ħaġa li tagħżel Patrick fuq l-impjanura se jmur issa? Dejjem huwa importanti kif għedlek li inti emilek fuq din id-dinja, inti dak li tkun għamilta hawnhekk, kemm hu tajb kemm hu ħażin inti taf x'għamiltu m'għamilx sewwa. Fuq dak li għamilt, inti ħaddieħu ħaterġa' ġudizzju tuħdu inti fuqek innifsek? Il-kollettiv, sawa, meta nitkellmu fuq il-kollettiv, inti titkellem fuq Alla. Tajjeb, nitkellmu fuq il-kollettiv. Il-kollettiv hija a pool of energy, a pool of souls. Sawa, min jgħid li hija infinita, min jgħid li hija finite, jiena ngħid li hija finite. It doesn't regenerate, dan għandek tant u tant hemm u tant jibqgħu. Daw li jiġri mela inti inti you went to your pool u minn hemmhekk skont li inti li għamiltu għamilek, kif ġi riflettit dak li inti suppost gwadanjajt jew li inti għamilt f'did-dinja, il-next journey ħatkun determinata minn dak li inti għamilt. Issa jekk inti għamilt il-ħażen u ħażen biss, ma tistax inti qatt ir-ruħ tiegħek tavvanza fuq il-pjan li jmiss. U hija din li inti qed issejħela ġabra tar-ruħ u enerġija. Pool of energy. Eżatt, li tagħżel fuq l-impjanura jmissu jmur Patrick għax jitħoss biex ta' Patrick għamel ħafna ġid. Mela Patrick jista' jitla għal-pjanura l-mis. Xi ħaġa x'imkien hemm ġudizzju hemm x'imkien. Ejja nitlu iktar fid-dettall. Mela, jekk nitlu fid-dettall ta' nieħdu l-Kristu pereżempju, Kristu kif jarawh il-Kristjani huwa
bħala liben talla, sawat ngħidu. Hu nota xi tinsaqsih x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin għax għamel allużjoni għaliha. Vera ma nixtieqx għax importanti li nsaqsilek u ma nixtieqx ninsiha. Kompli inti. Mela. Kompli. Huma jieħdu il-figura ta' Kristu bħala liben talla. Sawa, issa Kristu stess qal li aħna kollha tfal talla. So, fl-opinjoni tiegħi hija misrappreżentazzjoni ta' dak li qalu u ma qalx jien liben talla u qal aħna kollha kollettiv, aħna liben it-tfal talla. Mela, hekk nieħdu dak il-kuntest u nerġgħu nittransferuh f'din l-ideoloġija ta' pool of souls, sewwa, the consciousness, u mbagħad kollha jitilgħu hemm u minn hemm jiġi determinat fejn ir-ruħ u mbagħad ħatmur minn hemm skont l-emi li tkun għamlet, skont l-affarijiet li għamlet fil-pjan ta' eżistenza li kienet fih f'dak il-moment qabel ma spiċċat u reġgħet irritornat at source, minn hemmhekk jiġi determinat se jiġri minnek. Għalhekk mhux qed nara daqshekk distinzjoni bej il-twemmin Kristjan. M'hemmx il-ġudizzju, inti dak li għamilt tajjeb u ħażin, jew inti dak li għamilt huwa ġa miktub magħmul, inti għamiltu ma tistax l-istorja tissir kull moment li inti qed tgħix l-istorja saret, issa inti tajjeb u ħażin tafu. M'għandek bżonn il-ħadd jgħidlek bħalissa. Allora ġifieri inti tipo tawto tikkorreġi, mhux tawto tikkorreġi, ma you auto punish yourself if needs be. Ifhimni. Meta nidħlu fil-fatt li inti tagħmel parti mis-soċjetà u s-soċjetà għandha l-konfini tagħha, sewwa. Alla volja inti għandek kredenza u għandek filosofija jew tagħmel parti minn xi ħaġa li hija differenti, inti xorta tittopera fil-livell mundane, fil-livell attwali li inti qiegħed f'dik is-soċjetà, ma tistax taqbad inti tmur toqtol il xi ħadd u mbagħad tgħid taf xiex ma ġara xejn. Issa nippanixxa lil nifsi jew inkella ngħid hija ma ġara xejn nibqa' għaddej. Inti għandek il-konfini tas-soċjetà. Biss taf li għamilt ħażin. Sewwa? Fejn nitlu mbagħad f'affarijiet li huma iktar rimedjali, affarijiet li inti tkun għamilt ħażen bin-naf pereżempju ma tagħmilx karità. Jew għandek il-flus u tiġi titnejjek minn nies ma tħobbx tgħin, sewwa, jew inkella stajt tagħmel affarijiet differenti ma kont bniedem kattiv, aħdar. Dawn huma affarijiet fil-personalità tiegħek, fid-divinità tiegħek li inti se tikkorreġi. M'għandek il-bżonn il-ħadd jgħidlek minn ġudizzju għax inti għamilt ħażin dak ir-raġel ma jintux, jew dik il-persuna ma għamiltilix il-ġid. Però xorta hemm xi ħaġa li la darba jiena ammut fit-twemmin tagħkom li tajt li jekk jiena daw it-tiswijiet fil-karattru tiegħi fid-divinità tiegħi ma nsewwihomx mhux se tippermettili biex immur għal-pjan ola. Ma mhux fil-kuntest tal-Abrahamic faith. Eżatt, mhux il-kuntest tal-Abrahamic faith, però il-proċess il-parti tal-ġudizzju xorta ma xi ħadd qiegħed jiddeċiedi jew xi ħaġa qiegħda tiddeċiedi jekk jien mmurx għal-eżistenza ola jew iktar baxxa. X'ismu ġifieri il-ġudizzju qiegħed hemm. L-unika ħaġa li mhux daqs huwa ġudizzju għax il-ġudizzju x'inhu? Ġudizzju huwa jien għandi sitwazzjoni qudiemi u niddeċiedi ngħaddi ġudizzju jekk immurx lejn xelluk jew lejn l-lemin, jekk dik il-ħaġa toġobnix jew ma toġobnix jekk hux tajba ħażin. Huwa ġudizzju, ġifieri fil-ġudeo-kristjaneżmu, Joħanet fil-kristjaneżmu għax ma nifhem xejn fil-ġudeo, fil-parti ġudeo. Jiena nitla fis-smewit jew insomma nistembaħ wara l-mewt u skont naf the Book of Revelations ħassib l-Alla biex xafra fħal u ma nafx hemm ħafna teoriji li jgħidulek isma' imma xi ħadd ħajiddeċiedi jekk inti if you will float into the pearly gates or descend into the mayhem and chaos of hell, so to speak. Eżatt, jekk inti if you go into the higher plane or the lower plane. Issa fit-twemmin tagħkom hemm l-istess proċess qisu imma il-bixra differenti. Jiġifieri jiena mmut li hija r-ruħ li aħna nemmnu fiha r-ruħ li ħadd iddeċiedi darba li inti. Jiġifieri r-ruħ stess tiddeċiedi. Għax inti meta tissir parti minn kollettiv, sewwa, minn dak il-kollettiv li inti titterġa' ngħidu titwieled, sewwa, f'liema kuntest ħadd titwieled u f'liema pjan ta' eżistenza ħadd titwieled irrispettiv għal dal-punt. Skont emilek inti ħadd timxi
il-ġerni tiegħek minn hemm. Skont inti li tkun għamilt fuq il-pjan ta' eżistenza, jista' jkun li kullinkwe pjan ta' eżistenza. Jgħid nara ħafna similaritudni, ma nafx. Jon, sekonda, għax naħseb illi hawnhekk int li ftit jiena u kien hemm x'imkien fejn rid tmur inti wkoll li għall-mistoqsija tal-ewwel. Għaliex fil-ħsieb Kattoliku il-Luċifru huwa il-ħażin. Ma dik issa naslu għalija. Sa fejn tilifni Patrick, però huwa qed jgħid li jekk inti għamilt il-ħażin mhuwiex tajjeb. Mhux premjat, eżatt. Fil-fatt għalhekk dik hija l-mistoqsija ta' naħseb aħjar importanti. Mela, nipparkjaw l-idea tal-ġudizzju. Sewwa. Għal-mument. Forsi għal dejjem min jaf. Forsi niltaqgħu fil-pjanu l-oħra nerġa' nagħmlu nitkellmu fuq. Mela, it-tajjeb u l-ħażin, il-moralità Luċiferjana, minn xi informata, x'inhu ma set ta' valuri li jsawru il-Luċiferjanizmu. U x'jagħmel Luċiferjanist, għax nivvinta bniedem li jipprattika l-Luċiferjanizmu, nirringrazzjak tal-intervent fuqtu. Luċiferjanizzat jiġi Tikkomplika li ħajti slabżon biżejjed għandek il-liba kontrattur. X'inhu ma l-valuri li jsawruh? Il-valuri huma ħafna ugwali għal dawk il-valuri li nies li talaw mod sura sewwa japplikaw. Dan il-valuri huma valuri, inti taf x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin. Mela il-valuri hemm qegħdin. Aħna dejjem ngħidu li fil-filosofija u l-ideoloġija tagħna differenza taqa' biss fil-mod li kif aħna nirrigwardjaw l-entità ta' Luċiferu fejn il-Bibja tgħidlek li dana tefgħu il-barra Alla minn mismewwiet minn heaven minħabba li hu kien ribellus minħabba li hu ma rridx ikompli mar-rieda ta' Alla li hu rid jilħaq l-iktar għoli. Sawa, aħna daw l-affarijiet ma nemmnuhomx. Aħna li nemmnu li Luċiferu min-naħa tiegħu rrid jgħin il-bniedem, li hu rrid jagħti knowledge kif ukoll eternity to the human being. Aħna naraw li min-naħa tagħna, kif naraw l-affarijiet min-naħa tagħna li l-Alla li jitkellmu fuqu in the Abrahamic faith huwa Alla oppressiv. Sawa? Min-naħa ta' Luċiferu rrid dak li hu l-aħjar għall-bniedem. Meta titkellem fuq l-analiżi tiegħek ta' Luċifru jew tal-knisja tagħkom. Min fejn tinterpellawha, ġifieri intom taqbdu l-Bibja, intom wasaltu għal dal-konklużjonijiet għax qrajtu testi bibliċi xtarrejtuhom u d-distillazzjoni kienet isma' da Luċifru għandu raġuna, speċa għawek fil-ktib tal-Ġenesi. Kull ma jixtieq dan li daw jifmu x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin, jixtieq jiftħilhom għajnejhom u jixtieq jgħidilhom li huma Allat. Dik għalija hemmhekk il-problema tal-vanità. Però dik kienet l-interpretazzjoni tagħkom minn hemmhekk ġibtuha jew hemm xi testi oħrajn li forsi ġew miktuba tul iż-żminijiet jew. Tul iż-żminijiet Luċiferjanizmu xi ħaġa li hija attwali, hija xi ħaġa li għaddejja ħafna żmien. U tevolvi. Mela tevolvi dejjem, bħalma jevolvi kollox. Biss il-fundazzjoni tal-filosofija u l-ideoloġija tibqa' dejjem l-istess. Li inti you are a divine being in your own right, therefore you are godly in your own right. L-ispiritwalità tiegħek ir-ruħ tiegħek hija divina. Iva, inti qiegħed attwalment ġisem uman f'dan il-pjan ta' eżistenza. Biss id-divinità tiegħek hija hemm u tibqa' hemm. Sewwa dak huwa twemmin tagħna. Il-Knisja ovvjament min-naħa tagħha timxi b'mod naqra differenti. Biss bekk wieħed għandu jaqbad kemm it-twemmin tal-Knisja kif ukoll it-twemmin Luċiferjan, meta inti tasal fl-endgame sewwa it-triq jiena naħseb kulħadd jista' jgħid li l-endgame hija l-istess. Li jsir it-tajjeb, li l-bniedem ikun aħjar, li jgħix ħajja tajba u li attwalment meta hu jispiċċa, meta hu jgħaddi għal pjanura differenti jew inkella jekk dak li jkun jemmen fir-reinkarnazzjoni, jerġa' jiġi lura li hu jagħmel dak li huwa bżonn jus biex ir-ruħ tavvanza. Sewwa ngħidu? Sewwa, mela, forsi ħammur pass lura. Mela le?
Ħantik naqra sommarju, ma naħseb vera tinħossni li ma fis-sens ħantik sommarju ta' xkont naħseb jiena Luċifru ħalli tajli fejn għandi żball fit-twemmin tiegħek fit-twemmin tiegħi jew fil-fema tiegħi minn fejn qiegħed tħares inti. Jiena Luċifru dejjem assoċjajtu ma' egoizmu sfrenat, ma jisu dak l-element li jiġbdek biex taqdi l-iktar parti primordjali tal-bniedem, ġviri l-ġibda sessuali, l-violenza, l-abbundanza, ġviri jena jek intebta għalija u nimmaġna satanist modern, nimmaġna jidna fil-Christian Bale bxar u miġbut l-ura li best suit tiswa aktar minn kem ħanamel flus tul ħajti kolla, d-dej f'limuzin, id-diħu fil-kwartieri ta' Wall Street, jiġbet il-kok minn fuq is-rum ta' prostituti li jekk anka timmaġinhom tmut bħartet. Pacino of the Devil's Advocate. Eżatt, Pacino of the Devil's Advocate. Eżatt, ma so that is what I've always imagined. Aktar minn hekk, Luċifru ovvjament peress li jien hemm elementi li nissimpatizza magħhom li nifhem, ħanajt li nifhem. Li peress li Luċiferjaniżmu twilet jew is-simpatija lejn Luċifru jew il-qima whatever, twilet f'kuntest kulturali kattoliku u bħalma nafu il-kattoliċiżmu għamel ħafna żbalji tul iż-żminijiet. Sewwa. Jien naf li ħatar lilu bħala l-apiċi tal-moralità u l-intellett u jekk tajt il-kontra ma nġibuk kebab se jkun ħarquk fil-misraħ. Nista' nimmaġna li dik għal moħħ razzjonali, għal moħħ xjentifiku, għal moħħ akademiku tħoss ċertu stmerrija għal-wex bħallu. Ġiri, u kind of, it gets to the point of the enemy of my enemy is my friend. Mela, Luċifru jobot l-Knisja Kattolika, ergo u ħabib tiegħi għax jiena nħossni għadu tal-Knisja Kattolika wkoll. U jisu se dak aktar minn hekk ukoll nħoss li Luċifru huwa speċjal avversarju ta' dak kollu li aħna nobodu dwar il-partijiet aktar nefasti ta' Alla, aktar kattivi ta' Alla, l-fat li sawrilna l-eżistenza finitudni li fija nfisa fija traġedja għax da għana titwilet biex fucking tmut, li joppressak bil-ġudizzju kif konna ngħidu l-ewwel li għajlek isma' inti m'intix biżejjed m'innix biżejjed mhux fucking inti ħlaqtni speċi żoppet. Ovvjament u Luċifru jisaw dan il-jester in the King's Court li ma jiddejjaq xej jipponta li d-difetti grotteski ta' Alla u jgħidlu isma' għandna speċ ta' dawn id-difetti tiegħek u jikxifhom. Però jiena u għawek forsi fejn għamel id-digressjoni mill-Kristjaneżmu. Jiena nħoss li Alla għandi feeling li hemm konverġenza. Jiena li Alla huwa kollox. Huwa l-eżistenza fija nfisa mill-bidu sal-aħħar. Għalhekk nifhem li per eżempju fl-Antik Testament Alla kien kattiv u Alla dawk l-Akkalmajts jew xil-Madonna kien jisimgħu biex da ġenoċidju għamel u infanticide ma m'għamilx u mbagħad wara jibgħatlek il-Kristu biex juri kemm hu kapaċi għat-tjubija biex juri gamma kollha tal-possibiltajiet li huwa Alla aktar minn hekk biex Alla huwa natura mhux sopranatura barra natura ma teżisti xejn fil-fema. Insomma, Alla huwa assolutament kollox. Jien naħseb li żball li jagħmlu il-Kristjani fil-fema tiegħi. Hija li jattribwixxu intenzjoni lill-Alla li speċna Alla missier li jħobbok, li huwa moħħu fl-eżistenza tiegħek, u naħseb dik speċta timbet l-Alla ma kan batlek xeba suġġetti bro qed ninduna. Bro, naħseb illum għandi problema ta' ADHD. Mela, Luċifru jiena li mela ħanibdew bl-ewwel xilja. Luċifru dejjem abbinajtu ma' pure selfishness. Is this correct? And a penchant for the primordial. Jekk għandek għab tittaħxi jaħxi, jekk għandek għab tissawat, so on and so forth. Is this correct? That is totally incorrect. Għax inti din il-vizjoni, din l-ispiegazzjoni li kemm tajtni, min fejn ġibta?
Ma nafx bro minni, ma nafx. Ma nafx. I don't have an answer for it. Right. Ġifieri dan huwa assunzjoni, sewwa ngħid? Assunzjoni fuq karattru, fuq bniedem, fuq ħaġa, fuq deity li ġiet miktuba minn nies għan nies. Anke pereżempju mek tara Devil's Advocate dak huwa u speċa. Jew jekk taqra, naf, ma ovvjament jiena minn fejn nista' nġiba. Daqshekk proset. Imma jekk aħna naf ma sentx ġejba tal-Luċifru. Jekk aħna nitlu fid-dettall sewwa. Kieku jkollok tidħol fid-dettall tal-iskrittura. Jekk inti tibda tanalizza l-iskrittura, hemm ħafna fejn hu miktub li dak li huwa attribut bħala kemm ismijiet kif ukoll bħala distinzjoni fuq Luċifru hija l-istess ħaġa li nkitbet fuq Kristu. Sewwa? Morning Star, so on and so forth, ħafna attributi. X'inhi tal-Morning Star? Morning Star, stella matutina hija il-Rumani kienu jalludu għalija bħala Jupiter. It is a distinction, it is a metaphor for describing either Lucifer or on some cases kif ukoll il-Kristu. Issa, aħna meta nitkellmu fuq Luċifru bħala archetype, sewwa, meta nitkellmu archetype ġifieri dik il-personaġġ li qed itik l-istruttura ta' fejn inti tibbaża dak l-istudju li qed tagħmel kif ukoll il-fundazzjoni tal-ideoloġija tiegħek. Mela għal x'jirrappreżenta Luċiferu fil-kuntest veru? Ego? Le. Le. Huwa bniedem li irribella kontra awtorità li fil-fema tiegħu dak iż-żmien kienet awtorità ħażina li kienet qed toppressa lill-uman milli javvanza u jitgħallem u jkollu aċċess għal knowledge infinite. Mela minn dak il-lat ma tistax tgħid li dan għamel xejn ħażin. We're talking about the fall from grace. The fall from grace hija xi ħaġa li hija miktuba and probably hija more symbolic than actual. I feel like this is also, where I stand, like it's all symbolic. Jena nara, maybe if I had to read into it, it's entita fil-konfini tal-natura li minn għalija li femet li tista' tkun aktar minn natura u mbagħad ħadet it-tisbita meta ġiet wiċċ mal-finitudni tagħha u spex ta' forsi dik l-istorja tista' tkun naf naqta twiddiba għal min jaff ikun wisq arroganti u wisq vanitus li jaħseb li huwa kif ngħidu aħna xi granalla. U mbagħad meta jiġi wiċċ naf mal-mortalità, mal-mart, ma' ħwejjeġ diffiċli fil-ħajja biex jieħu dik it-tisbita li tqajmu jiġibu kuxjenti li xejn huwa wara min-natura. Sewwa li jiġi faċċat bir-realtà. Sewwa. Jiġifieri dik l-interpretazzjoni speċa simbolika tiegħi. Interrompikom sekonda, it-tnejn li intom żommu jdejkom il-bot mill-mejda. Diffiċli. Għax il-ħoss, ħu paċenzja, għax għandna bżonn naħseb nimxu ftit passi lura għax the bottom line maħniex qed niftehmu naħseb l-istruttura ta' valuri donna hija l-istess, ġifieri xaħat qed jiqma imma fil-kollettiv Luċifru brejbes ix-xitan l-ewwel hemm differenza bejn dawk l-ismijiet. Hemm differenza, iva. Hemm distinzjoni. Hemm distinzjoni, infatti għalhekk għandek Jon, bro. Ejwa, tlaqtu more tangent. Le, imma nbqgħu fuq il-valuri. Il-valuri huma l-istess għal ġudeo-kristjani qed ngħidu. Il-valuri meta inti tattribwixxi il-valuri bħala ġudeo-kristjani, sewwa? Inti il-moralità ma bdietx mill-Kristjaneżmu. Moralità hija xi ħaġa li l-bniedem naħseb dejjem kien jaf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Ma naħseb ħaġa li ġi l-Kristjaneżmu qal isma' ħanilkom jien ara intom kontu ignoranti kollha, issa ħanilkom jien x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Imma attwalment qabel kontu tagħmlu li le naħseb ikkanonizza. Naħseb kellu l-opportunità li ikkanonizza spiex ta' l-moralità b'mod li sawret imbagħad il-punent kif inhu llum. U kanonizza il-moralità affini ta' xiex?
F'tem ta' 25 sena l-Sfinks u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanudda stikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipelgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinks biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Affini ta' xiex bil-ma fimtiex eżatt il-mistoqsija. Il-għala għamelek. Għalfejja għamelek, speċa il-beneficju ovvjament kien li meta inti jkollok ħwejjeġ letterari li tista' tħares lehom biex minnhom mbagħad toħroġ kif għandek iġġib ruħek fid-dinja. Jekk kollet naqraw l-istess biċċa letteratura, mela kollet nifmu li hemm isu kuntratt morali ta' bejnietna u s-soċjetajiet tagħna jkun jistgħu jiffinanzjaw effettiv. Imma il-moralità innifissata il-ħażin u t-tajjeb dejjem kienet eżistenti. Nassum l-iva, perswas l-iva. Ġifieri il-moralità mhijiex xi ħaġa li hija kristjana, jew inkella li hija definita bħala buddista jew ħaġa oħra. Il-moralità hija xi ħaġa li hija embedded fina bħala umani. Naħseb imma il-kristjaneżmu imbotta ċertu pakket ta' ħafna iktar importanza, ċertu ħwejjeġ bħal la toqgħodx tikdibx il-kmandamenti li jisu meta tħares li Alla oħrajn ma jagħtux daqstant importanza lil daw l-affarijiet, anzi huma pjuttost giddibin u qarrieqa u speċta jfittxu il-vendetta, affarijiet ta' din xorta. Nasib il-Kristjaneżmu bħala dokumenti u bħala struttura, bħala liturġija speċta reliġjuża. Jew tipoxu mappa morali ħafna iktar minn reliġjonijiet oħrajn. Ma nixtieqx nidħol f'dibattitu fejn nider li jiena qed inkun derogattiv lejn il-Knisja Kattolika sewwa għax mill-fini tiegħi u mit-twemmin tagħna kif qed ngħidlek aħna ma nemmnux li aħna għandna jkollna la konflitt u lanqas li nagħmlu jew nuru twemmin differenti taħt daw l-ikraħ, għax dana kulħadd għandu dritt kif nemmnu aħna li jagħmel li jrid. Sewwa. Biss fuq il-kuntest li inti qed titkellem issa u fuq il-prinċipji li huma verament prinċipji tajbin ta' kollu li għadt inti ta' kif għandu wieħed jaġixxi u jġib ruħu, ma ninsewx li l-istess istituzzjoni qed nitkellmu fuqha dal-prinċipli kisrithom kollha. Mhux hekk. Ġifieri kif ista' inti tkun rappreżentant ta' prinċipju int ma tħaddanx. Biex inti tkun rappreżentant tal-moralità, inti tkun l-ewwel wieħed li tagħmilha u ssegwiha. Ma tistax inti tiktib li setta istruzzjonijiet ta' moralità u mbagħad tgħidli inti tittimxi bihom, ma jien leda. Jien mhux se nimxi bihom, jien ħaniksirhom kollha u inti ħares lem. Ma naħsibx li dak huwa il-punt ta' kif għandu wieħed jeżegwixxi l-moralità jew inkella jipprova jkun ta' eżempju lill-bniedem. Naħseb hawnhekk naqblu. Li hemm ipokrezija fil-kif il-Knisja tamministra l-moralità jew fl-istorja ta' kif il-Knisja amministrat il-moralità meta tħares lejn ħwejjeġ bħall-Inkwiżizzjoni, bħall-gwerer kontra li bdiet il-persekuzzjoni ta' nisa u ta' akkużhom bil-witchcraft, eċetera, eċetera. Żgur li kien hemm, però għalija il-fatt li il-reliġjon prevalenti għall-argument tal-punent ma kienx jidna fin-Nors u kien il-Kristjaneżmu li kellek fil-quċċata tiegħu dan il-bniedem li minkejja li huwa ben Alla speċta jiena ħoss li Kristu huwa ħafna appell għan-nobiltà fil-bniedem mela int għandek dal-figura li huwa t-tifel t'Alla, isma' inti taf missieri x'għamel u fil-Antik Testament bro għandna missier fa kien miġnun sewwa. Jiena kapaċi nqajjem lin-nies mill-mewt, jiena speċa minkejja dan kollu Kristu jażel li jagħmel il-ħaġa tajba. Ġifieri li joġobni fi Kristu li he's no pussy, really, he's not like a timid little scared mouse. He is the son of God. Però b'dik is-saħħa jażel li jagħmel il-ġid. Issa. Naħseb li il-fatt li dik hija l-ogħla storja, l-iktar storja prevalenti fil-punent.
Naħseb dik għenet biex ikun hemm iktar koeżjoni, iktar kooperazzjoni biex in-nies jażlu li jagħmlu l-ħaġa tajba u daħlu l-idea tal-karità, tal-ġenerosità ma' minnu iktar dajjef, eċetera, eċetera. Ovvjament, kull organizzazzjoni li fiha l-bnedmin eventwalment ħad ikkorrompi ruħha, partikolarment fuq medda ta' 2000 kien sena, ġifieri iktar u iktar. Għaddu waħda għal-differenza bej Luċiferjanizmu u satanizmu. X'in id-differenza? Id-differenza kif ġa spiegajtlek, ħaġa satanizmu bħal kull reliġjoni ieħor għandu u jemnu fi ktieb li huwa holy, a holy book, sewa huma għandhom Satanic Bible tal-Evej. Ovvjament il-Knisja għandha l-Bibbja, so on and so forth. Luċiferjanizmu m'hemm l-ebda ktib li huwa holy, kif għatlek inti aħna nħallu n-nies fil-libertà tagħhom li they definitely work on their own spirituality. Mela inti għandek nies li ħajjejnuk fil-qafas tal-Knisja Luċiferjana, nies li qegħdin hemmhekk biex ituk l-għajnuna, biex ituk pariri, imma m'hemm xejn set in stone. Sawa, inti you are in charge of yourself. Inti il-bniedem li titieħu ħsieb tiegħek innifsek. Hemm affarijiet ta' studju, hemm kitba li inti tista' taqra, tista' taqbel magħha, tista' le. M'hemm xejn li jgħidlek inti tagħmelek bil-fors. Ovvjament, meta tidħol imbagħad fis-sitwazzjoni fejn inti tixtieq tavvanza f'dak l-istudju bħal kullinkwe ħaġa oħra, għandek il-konfini tal-istudju li taqra tifhem u tkun taf fuq. Imma m'hemm xejn li jgħidlek fin-naħa tagħna, isma' inti hekk tittamel u hekk ħadd kollok timxi. U saw titasta hawnhekk ħadd tasal int, ta' m'hemm xejn minnu, għax l-ispiritwalità tiegħek hija infinita. U dat ngħidu jekk inti tipprattika mhux b'mod li titavvanza f'xi ordni oħra. Daqshekk. Meta ħanitlu fil-mod eżoteriċi, meta ħanitlu fil-mod ta' akademja, meta ħanitlu fil-mod li inti tixtieq tavvanza fir-ranks ta' COL, imbagħad hemmhekk hemm il-kurrikulum li inti jekk inti tixtieq issir filosofiku, jekk inti tixtieq issir tabib jew ħaġa jew oħra, għandek curriculum of study that you have to follow. Sawa, f'kull istituzzjoni din qiegħda. X'inhu l-benefiċċju li titla' ir-rank ta' il-benefiċċju jiġi minnek jekk inti ssib li għandek affinità ma' dak li inti qed titgħallem u taħseb li dik hija the path you want to follow, then so be it. Biss aħna qatt ma għadna jew għamilna restriction la fuq min jiġi, la sa fejn irdu jaslu, la hemm donazzjonijiet jew ħaġa jew oħra fejn bniedem irid iħallas biex jitgħallem. Ta' m'hemm xejn minnu. Ta' hemm l-ideoloġija Luċiferjana, hemm il-kurrikulum, jiġu n-nies jaqraw l-ewwel ftit li huwa kollu aċċessibbli għal kulħadd, ma naħbu xejn. Maħniex qed nitkellmu mbagħad meta tidħol fini ta' affarijiet iktar intriċi fil-studju eżoteriku maġiku so on and so forth, qed nitkellmu fuq l-ideoloġija Luċiferjana, qed nitkellmu fuq il-bażi ta' x'inhi magħmula l-Knisja Luċiferjana. U meta tkun tiela din il-ġerarkija ta' studju, jew da' salon ta' studju, il-valuri jibqgħu l-istess? Il-valuri fl-imazin. Ġifieri ma jkunx hemm punt fejn isma' rajt issa biex issir jien akademiku f'dan il-qasam għaw din is-soppa kollha feti trid tikolha u le ta' kollox jibqa' l-istess dak il-lat. M'hemm l-ebda requirement fejn inti tittamel ħaġa jew oħra sewwa li hija ħadd imponi fuqek mod jew ieħor inti dieħel taf għal xiex dieħel u li inti li qed tagħmel huwa studju biex tavvanza lilek innifsek bħala persuna. It's a self-discovery program. Luciferianism is a self-discovery, exactly a self-program, right? Where you have to tackle your divinity. You need to understand. Divinity in a way that is not metaphysical. Can it just be explained as potential? It can be, yes. Because you are divine in your own right. Għadek għamattan stess, inti tirreferi għal Kristu bħala liben Alla. Jekk aħna dik noħorġuha mill-kuntest kif kienet miktuba u nippruvaw nelaboraw fuqha, Kristu qal ukoll li aħna kollha tfal Alla. Ma inti kollha aħna kollha tfal tal-kollettiv. Issa, fil-ġisem uman maħniex, għax ħajspiċċa. Mela allura tkun hemm xi ħaġa iktar minn ġisem uman li inti parti mill-kollettiv.
U għal-spiritu tiegħek. U għal-spiritu, r-ruħ, whatever you want to believe. Jiena l-spiritu naraħ jien nemmen fl-spiritu dak naslu għalih sabiħ tiegħi. Mela, l-spiritu jiena naraħ differenti, biex jiena nemmen li wara tmut tħalli l-spiritu, ikun hemm l-spiritu tiegħek u l-spiritu tiegħek skont dak li għamilt f'ħajtek ħajdeċiedi jekk jibqax jgħix fi pjanura aktar għolja aktar baxxa, però hija il-pjanura tad-dinja. Jiġifieri jekk ħan nispjegalek forsi naqra astratta ma fuck it hawn kedi. Mela, jiena jekk jiena għamilt omri jien naf pereżempju nsawwat il-mara, jien naf nċaħħat it-tfal, inkun all fucking round asshole sewa. Meta mmut l-ispirtu li ħallejt warajja, speċa baħna ma għandu iġdi, speċa ġuħna fl-ispirtu ta' l-ispirtu li ħalli warajja, l-affarijiet li nħalli jena fit-tfal tiegħi, forsi fil-mara tiegħi if she outlives me, fin-nies li interaġixxejt magħhom, ħanħallilhom dinja għar milli kienet meta tħall fiha jien. Il-kontra, meta jien npoġġu mat-tifla tiegħi ma nispjegala jien naf għalfejn terremoti jeżistu, jew kemm inħobba u kemm speċjali importanti, eċetera, eċetera. Qed nimissja t-tifla għandu ngħid. Mela, f'dak il-każ meta mmut jiena lit-tifla se nħallila l-ispirtu tiegħi se jikkontribwixxi biex l-eżistenza tagħha tkun aktar pozittiva. U għalija dak huwa lej l-imnaħa imur l-spiritu tiegħek. Ġifieri, once I perish, my spirit will either help to create something that is more similar to what I would interpret as heaven, or something that is more closely related to at least the cultural hell. That's how I see it, not in an esoteric sense. Ma temmen li tiġi lura? Le, nemmen li jena l-ispiritu tiegħi jibqa' jidwi, però mhux bil-kuxjenza tiegħi imżewġa magħha, ġifieri l-emili tiegħi ħajjgħinu n-nies jew jgħixu ħajja aħjar jew ikollhom eżistenza aktar taż-żob speċa. Biss ovvjament li qed nifhmek sew dejjem, inti bil-twemmin tiegħek temmen li hawnhekk jaqaf kollox. Yeah. Hemmhekk għandna ovvjament a difference of opinion. So, what's the evidence for the contrary? The evidence for the contrary is the fact, minnaħa tagħna sewa milli qed nitkellem minnaħa tiegħi, we stand to be corrected, don't get me wrong. Li it-twemmin tagħna jemmel li inti s-soul hija infinita, ir-ruħ hija infinita. Da mhux twemmin tagħna biss, huwa twemmin li suppost huwa mħaddan fl-istess reliġjon li inti ssib affinità miegħu. Li r-ruħ ma tiqafx. Le, that's why I call myself a cultural Christian. It's like a disclaimer, to a point. Disclaimer tijak xa. Disclaimer tijak jena Kristjan, Kristjan with conditions. Eżat, zewġ asterix. Le, il-parti metafizika kifat lik ma nixtrix. Intix Kristjan, intata ju. Jena agnostiku, ġifiri jena nirreserva, speċa perswas li għanda ħafna zbali fuq ħafna affarijiet, speċa jena esploratur, sew avventurur, tal-ħsieb u jien iżob naf x'inmelu. Imma fl-istess ħin meta ngħid kulturalment Kristjan, toġobni l-figura ta' Kristu x'irrappreżenta bħala insomma, ma jidħulx hemm, ma joġobni Kristu x'irrappreżenta l-idejat Kristjani, naħseb fejn kellna naqra konflitt l-ewwel li it-twemmin Kristjan sawar il-punent għal soċjetà ħafna iktar manageable. But manageable trufija. Dik il-problema. Well, inti ma tistax tipprova tgħid li qed tagħmel il-ġid billi inti iġġal in-nies jibżaw minn konsekwenza, dak mhix edukattiv. Dak huwa soġġettiv għal dittatorjat. Inti qed tgħid li jiena biex imur il-ġenner taħallilek kollox, jew biex il-ġenna għandi nagħmel hekk jew għandi nagħmel hekk. Le, ma nemmix hekk. Jiena xorta hemm biżafija, hemm biżafija li jekk nagħmel il-ħażin mela se jipprolifera l-ħażin u ħanispiċċa f'soċjetà tan-nejk. Allura hemm dik il-biża, there is a fear, but there's also a fear in yourself, a fear li jekk tagħmel il-ħażin int, sewwa, ikun hemm repercussion. How does that vary in Luċiferjanism? It does not. In any way, shape or form. Għax inti mhux qed tistenna l xi ħadd li ħajġi fuqek jew il-ġudizzju ħajġi fuqek jgħidlek inti għamilt ħażin, inti taf int stess li għamilt ħażin u ħataf li għamilt il-ħażin. ċans li jiġi l-ħażin fuqek.
U ħajħossok li għamilt ħażin, mhux qed iħossok tajjeb. Kif għadt inti stess il-memorji, l-affarijiet, il-legacy li ħadħalli inti bemilek fit-tfal tiegħek u fil-futur tagħhom dak kif jaġixxu, hija parti mill-legacy tiegħek, parti minn dak li inti il-frott li ħadħaddan minn emilek. Eżatt, u ħadd jizafija ġifieri wkoll. Ma ġiħat jgħidlek inti isma' mill-ħażin ħanadda dal-ġudizzju fuq it-tfal tiegħek, għandha dal-ġudizzju fuqek. Dejjem fil-fatt naħseb id-dottrina Kristjana parti minnha wkoll hija l-nies li mhumiex daqshekk sofistikati li ma jpoġġux bil-qiegħda biżżejjed biex forsi jarblu naqra l-affarijiet u jgħidu hija fakit billi nikdeb x'fiha, u mbagħad nikdeb il dak daqgħat ukoll qed jikdeb il-ġurġin u ma tista' tibni xejn. So il-differenza bej Luciferianism and Satanism? Satanism, in a nutshell, kif qed ngħidlek, Satanism have the 11 tenets, dak uħad jista' jaqrom, 11 tenets of Satanism li kien ħareġ Levej. Kif qed tgħid inti stess, iva verità li hemm ħafna mill-tenets li huma iktar iktar karnali u affarijiet. Daw l-affarijiet fil-Luċiferjanizmu u fl-ideoloġija tagħna ma jeżistux. Alla volja aħna taħt il-premis li għandna llum il-ġurnata inħadnu movimenti kif ukoll gruppi kif ukoll għaqdiet satanistiċi li jaqgħu taħt il-kappell Luċiferjan biss taħt il-knisja tagħkom jekk qed nifhmsew. Fil-knisja tħaddam organizzazzjonijiet sataniċi li jixtiequ mela le u hemm infatti li jixtiequ jaqgħu taħt l-ambrella tagħna kif ukoll imbagħad iridu ovvjament iħaddnu sewwa it-twemmin jew twemmin mal-ideoloġija Luċiferjana fil-dak li qed jagħmlu huwa permessibbli biex aħna dawn il-laqdiet narbluhom naraw min ikun qiegħed fil-quċċata min qed imexxi u kif qed imexxi u x'inhu jagħmel u hemmhekk niddeċiedu jekk dan huwiex tajjeb li jiġi rappreżentattiv tagħna jew inkella le. Għax ovvjament l-ar ħaġa li jista' jkollok li jkollok għaqda li tidħol fil-ħaden tiegħek u mbagħad tirrappreżenta b'mod mhux la attwali laqas huwa korruttiv. U l-ewwel għamil semmejt daw il-11 tenant. 11 il-punt li inti tista' timxi magħhom sewwa. U għat li f'tal-evem hemm affarijiet li huma iktar karnali bħal ma kont qed nisaq. Absolutely. X'inhu huma daw il-tenants karnali li intom you don't subscribe to them? No, because għax il-Luċiferjanizmu mhuwiex ħaġa li taqbad u tiddefinixxiha bil-11 tenants jew inkella b'11 il-punt, hija xi ħaġa open. Hija xi ħaġa li qed titvolvi kuljum. Qed tevolvi li jridek tħallik liberu li tistudja dak li għandek tistudja li inti tirkopra dak li għandek tirkopra. L-importanti li inti bħala bniedem, bħala spiritwalità tavvanza li tagħmel dak li huwa tajjeb sewwa. Għaliex qed ngħidu li ħadd huwa perfett. L-għana ħari tal-Luciferianism, għax bajt ngħid l-Luċiferjanizmu għax minn ixtert fuqha. L-għana ħari in a sentence or two. To make good people better. To give people a path of spirituality. Li tihom raġuni li jifmu eżistenza li jaraw beyond materialism li iħadnu li il-fatt li inti taħdem fuq l-spiritualità tiegħek hija xi ħaġa importanti immens. We are not materialistic. Kont sensaqsik. Ġifri, again, tara ħafna nies li jgħidu spiex ta' u naħseb hemm min pereżempju jagħmel dal-patt Faustian ma' xitan. Nidħlu f'relm u f'affarijiet totalment differenti. Hawnhekk qed nidħlu mbagħad fi ħdan ta' invocation, evocation, ritual, qed nidħlu demonology, necromancy f'affarijiet li huma jeżistu huma qegħdin hemm huma parti mill-studju okkult biss mhux bil-forsi ħadnu parti minn l-ideoloġija li aħna qed nitkellmu fuqha. Inti bħala bniedem li tagħmel l-okkult u bħala bniedem li inti Luċiferjan. Sewa. Kif tħares lejn xi ħadd li essenzjalment jagħmel patt max-xitan? Jiena ħansaqsik domanda. Inti temmen li ruħ tista' tinbih? M'għandix idea Mela allura jekk inti jiena nemmen li ruħ ma tistax tinbih. Mhux metafiżiku iva. Eżattament. Mela ruħ ma tistax tinbih. Sewwa?
Dawn affarijiet fejn jitlu nies li jgħidu dan għamel patt ma' dak u patt ma' liħor ħaġa oħra, fl-opinjoni tiegħi personali ma jeżistux. Issa, jekk aħna mbagħad nibdew neżaminaw l-istudju ta' demonology fejn l-istudju jgħidlek li inti b'ċertu riti ritwali ħaġa oħra ħadd invoka jew tevoka spirti jew nkella entitajiet li huma supranaturali biex jgħinuk f'affarijiet inti tixtieq li tiġi mejjun, dak huwa studju u suġġett totalment differenti. Sewwa, jiġri tista' tagħmel patt ma' xitani jew hekk tiġi? Jekk ninvoka, pereżempju tista' tieni idea ta' li kif qed tiddeskrivi intu li you sell your soul to the devil. No one soul can be sold. Sewwa, not at least not in what we believe. Jiġri tista' tinvoka, jiġri fl-istudju tiegħek u fit-twemmin tiegħek tista' tinvoka xi xitan. Ejja nieħdu. U hemm iktar minn xitan wieħed x'ninvoka. Ejja nieħdu il-reliġjon Kristjan. U nieħdu l-att tat-talb. L-att tat-talb x'inhu jagħmel? Mhux qed jevoka jew jinvoka a higher being li huma l-anġli f'dak il-mod, what's in a name, doesn't matter. Imma biex jgħinu u jagħtu assistenza jew inkella d-divinità tagħha biex tassistik xi ħaġa li inti qed titlob għaliha. U ġeneralment biex tagħmel biex tirċievi dik li l-għajnuna inti tagħmel xi xorta ta' xemil tajjeb, sagrifiċċju, eċetera, eċetera. Fil-każ ta' dejjem qed inkellmek fuq il-prattika Luċiferjana. Minn dan m'hemm xejn. There is nothing of that sort. U tittoqgħod attent ukoll bejn dak li huwa sensationalism fejn bniedem jipprova juri xi ħaġa b'mod sensazzjonali biex in-nies jew jiskerħuha jew inkella jemnuha jew inkella jibżgħu minnha u fil-realtà x'jiġri. Ħanieħu several steps back issa. Mela le? Inti spiċċajt f'dan mhux reliġjon le, hija tħaddin ideoloġiku minħabba li ovvjament qed nisma' aċċent barrani, però inti naħseb trabbejt Malta. Trabbejt Malta s-saleta, għax inti kont anke mal-Ġiżwit, kont San Luigi. Sewwa. Mela, inti għażilt din it-triq, din il-modija satanika. Mhix modija satanika. Le, Luċiferjana. Ok. Mela, din il-modi. Ort, spiega l-waħda din ma lajħal qabel ma nkomplu. Nofsija tispjega. Le, ma u qal li hemm organizzazzjoni sataniċi li huma wkoll imħadna fil-Luċiferjanizmu. Taħt meta jiena ħadd over COL. Allura jekk qegħdin fl-istess grupp mhux aħna sataniku jiġi wkoll jew. Kif? Le, żomm nara. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqabblu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwuhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Inti bħala grupp sewwa jew bħala istituzzjoni li hija satanika xtaqt li ssir parti mill-ħadan ta' COL. Okay. It's inverted. Correct. Do you understand me? Ġifieri mbagħad inti taqa' taħt it-tenants ta' COL. Dik kienet mistoqsija li rrid insaqsi ma weġibtili ġifieri mhux bħal Kristjaneżmu mbagħad taħt il-Kristjaneżmu għandek il-Kattoliċiżmu, il-Presbyterians bla. It's not Satanism u mbagħad joħorġu Luċiferjanism. No. It's a different thing. Mela, inti qbad il-modija Luċiferjana tal meta nibdew minn hemm. Ara, bħala ideoloġija Luċiferjana sewwa dina batta win wieħed mill-mentors tiegħi fil-lat maġiku. Mela għalhekk dejjem jiena qatt meta n-nies kienu jgħidu li qabel u kont nikteb fuq testi Luċiferjani, jien dejjem għattilhom. Għamlu distinzjoni, jiena okkultist li qed nuża il-Luċiferjanizmu bħala dik il-ħaġa li qed inwasslilkom il-lezzjonijiet li jien tallimt sa fejn nista'. Ġejt mill-okkultiżmu bil-maġija. Okkalt, iva, Middle Eastern Magic, Asian Magic, European Magic. U dak kien il-progress. Dak kien il-progress. U dak il-progress kien minn età ta' meta kont għadni żgħir. Tajjeb? Ġifieri
Żgħir. Żgħir, kont għadni żgħir. U minn hemmhekk imxejt il-qudiem u bqajt nipprogressa f'dawk il-lati. Issa, il-lat Luċiferjan ġi meta kien hemm wieħed mill-mentors tiegħi li kienet jallimni ċertu tip ta' maġija li kien iħaddan dak it-twemmin. Kiena f'dik l-ideoloġija filosofija sibt li ħassejtni li kien hemm resonance. Li jiena ħassejt li din hija filosofija, ideoloġija li nixtieq inħaddan jien ukoll għax tagħmel sens. Fimt inħossni tajjeb nipprattika. U kemm il-sena kontilek tipprattika l-maġija sa ma wasalt sal-punt li tibda tħaddan il-Luċiferjanizmu? 27 onwards, minn meta kelli 27 sena l-hemm. Interessanti, 27. 27 hemm dak ukoll 27 Club. Fejn inti tiddit apparentament 27 u għalija vera on point. Jew tmut. Thanks. Le, ma you survived, well done. Thank you very much. Le, ma bħal daw Tupac, Winehouse, Cobain, daw kollha ta' 27 mietu. Ekku. U fil-kastija speċa jena għażilt li naqbat nemmatura u int għażilt il-modija Luċiferjana. And you haven't looked back since. No. Cool. Nibqa' ngħidlek daw li. U kont Malta meta ġraddi jew. Le, kont barra. Kont barra. U nista' ngħidlek ukoll li din hija ħaġa importanti li jiena qatt u dejjem nibqa' ngħid l-istess ħaġa anke lin-nies li qegħdin fi ħdanna li inti m'għandek qatt ħares lejn l-ebda tagħlim u tajt da mhux tajjeb. Tajt mhux tajjeb għalija forsi, ma li mhux tajjeb għal kulħadd ma jistax ikun. Ġifieri aħna we keep always an open mind għax minn kollox għandek x'titgħallem. Sewwa jiena kont fortunat li min-naħa tiegħi kelli iċ-ċans li nifhem li jfhemuni u li nitgħallem ħafna tipi ta' reliġjon differenti. Kemm Krishnamurti, kemm Buddhism, kemm Zen, kif ukoll Krishnamurti, ġiddu Krishnamurti? Yes. Kif ukoll min-naħa tal-Middle East l-Islam, il-Musulman, sewwa il-Quran, ġifieri kelli the gift that I met the right people that were able to teach me different aspects of life. U dak huwa importanti immens. Għax inti ma tistax tħares lejn xi ħaġa u tgħidlek mhix tajba. Tittifhimha biex tgħidlek mhix tajba. Però darba tifhimha tista' tgħid fis-sens tista' tgħaddi dak il-ġudizzju naħseb. Inti qatt mort fuq filosofija ħaġa jew oħra mhux qed nitkellmu issa fuq ħadd ċokolata ta' jew ħadd xi ħaġa x'tiekol għaddi ma timmoġbitnix. Inti qatt sib xi ħaġa f'dawn kollu li għadni kemm semmejtlek li kienet totalment ħażina jew totalment tajba? Le, hemm elementi fihom li vera ma naqbilx magħhom li hemm elementi li taqbel. Hemm elementi li u qasir imħarreġ biżejjed biex ngħaddi l-ġudizzju. Le sempliċement qed nistaqsi b'mod kważi akademiku. Ġifieri huwa importanti li tkun tifhem is-suġġett qabel ma tista' tgħaddi ġudizzju kellha tgħid jiena jogħġobni ma jogħġobnix. Yes. Mela, l-ewwel bdejna nitkellmu fuq dik l-invocation, eċetera, ta' xjaten varji milli nista' il-realm ta' xjaten teżisti xi ġerarkija f'dik l-ordni jew hemm xi pantheon ta' xjaten u f'dak il-każ Luċifru fejja għażat. Min-naħa ta' ritwal sewwa kan nitkellmu hekk tan-naħa Luċiferjana hemm il-4 crown princes of hell li qed nitkellmu Leviathan, Belial, Satan, Lucifer. Tajjeb. Issa, jekk ħan nitlu mbagħad fir-realm ta' l-istudju ta' demonology, hemmhekk ħad tidħol fiktar dettall ta' ħafna iktar xjaten, ħafna iktar ritwal u ħafna iktar eżiġenzi ta' kif isiru dar ritwali. Mhuwiex parti, nerġa' ngħidlek, mill-istudju Luċiferjan. Dak huwa studju okkult. Min-naħa tagħna daka ma jinkorporax fl-affarijiet jew fil-kurrikulum li aħna qed inħadnu fil-Knisja Luċiferjana. U inti m'għandekx interess fih? Jiena għandi interess fih, ma l-interess tiegħi huwa ta' okkultist, mhux ta' bniedem li jirrappreżenta l-Luċiferjanizmu. Sewwa. They are two distinct paths, ma tistax taqbad waħda u tħallatha mal-oħra. Minħabba n-natura ta' dan il-podcast miftuħ u wiesa u esplorativ. Sewwa. Importa jekk nitħattu ftit fuq l-okkultiżmu għax isu hemm missu ftit. Nistgħu nitħattu on the periphery, biss ovvjament
ma nistax nidħollok fid-dettall. Fejn tħossok tgħid li isma' hawnhekk mhux komdu biex tagħmel l-ħwejjeġ pubbliċi right? Mela. X'tib ta' nibdew mistoqsija vaga naf wiesa. X'tib ta' okkultiżmu tipprattika inti? Huwa okkultiżmu li jimmanifesta ħwejjeġ f'din id-dinja? Ġifieri jiena fis-sens biex nisu semplifika. Nifanzja tfajla, nista' niġi għandek u tgħidli. Le, ma tistax tiġi għandi. Ma tista' tiġi għandi għal xejn minn dak sewwa, għax jiena dak li jiena prattikajt u dak li jiena tallimt. Nista' ngħidlek kategorikament li inżommu għalija. Tajjeb, ma nagħmilx dawn l-affarijiet u qatt mhux se jsiru. Jekk tistax tagħmel dawn l-affarijiet li inti qed tgħid, mela r-risposta tiegħek tkun iva. Tista' għax inti the laws of magic is to instigate change. So, and you can instigate change through will. Mela inti dawn l-affarijiet iktar minn tipprattikat u iktar minn tilħaq livell għoli. Fil-maġija tista' tagħmel ħafna affarijiet minn dawn. Biss nerġa' ngħidlek, dawn l-affarijiet mhumiex xi ħaġa li jiena nidħol fiha jew inkella niġi approached by Tom Dick or Harry jiġi l-isma' milli jekk għamel jekk, dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx. So, it doesn't happen. Dak li studjajtu għalija, hemm ħafna minn dak li studjajt li ma nistax nirrivela u hija taħt oath li ma nistax nirrivela. Infatt il-kitba tiegħi hemm xi 230 lezzjoni l ġurnata miktuba li huma free for the public, jisibuhom fuq Facebook, jisibuhom fuq il-sit tiegħi. Jista' jaqrom kulħadd, jifhimhom kulħadd u meta nikteb, noqgħod attent li dak li qed impoġġi jien fil-pubbliku ma jkunx ta' deteriment għal ħadd li huwa istruttiv, informattiv, imma fl-istess ħin responsabbli li hija importanti ħafna. Sawa. Għax inkella inti kif qed nafek taqbad xi ħaġa u titfaħħa fuq l-internet li hija available għal kulħadd. U m'intix qed timxi b'mod responsabbli, ma tistax ikollok u m'għandek l-ebda idea ta' se jagħmel it-tali jew it-tali b'dik l-informazzjoni. Allura titoqgħod ħafna attent. U kif qed ngħidlek hemm ċertu affarijiet u ħafna mill-affarijiet li huma aktar avvanzati li jiena qiegħed taħt oath li ma nistax jiena noħroġhom minn nippubblikhom. Allura meta tara l-lezzjonijiet kollha, l-230 hemm parti minnhom fuq ideoloġija Luċiferjana, parti minnhom fuq maġija, parti minnhom li immissu is-suġġetti ta' nekromanzija, ta' demonology. Però inti l-maġija li tagħmel inti fil-privatezza jew jekk maġija li tagħmlu fi gruppi ta' nies li għandhom il-permess jagħmlu din il-maġija. Meta inti qed tidħol fuq il-lat maġiku u qegħdin nerġgħu ngħidu li hemm distinzjoni bejn il-maġija jew l-istudju eżoteriku kif ukoll okkulti minn dak li huwa Luċiferjan. Ma nħaltux waħda ma'. Yes. Għax inkella n-nies jibdew jaħsbu li dawn l-affarijiet huma part and parcel mill-mitwemmin jew inkella il-maġija li tagħmel inti. Ħaġa. Meta ngħidu maġija, għax meta tgħid maġija timmaġina Lord of the Rings. Femt, meta tgħid maġija. Harry Potter. Inti tittifaq occult sciences. Sawa l-aħjar mod kif tista' l-ewwel intervent fuq il-mikrofon tal-Wejza moment storiku għalina. Ġiet tani daqqa ta' min keb tefani fil-ġemp. Huwa studju okkult. L-istudju okkult huwa differenti minn dak li inti tgħid hemmhekk. Ovvjament in-nies għandek raġun. In-nies jistgħu jifhmu affarijiet li huwa dak li aħna ngħidulu entertainment magic. Sewa, dak mhuwiex entertainment magic, għandek nitkellmu fuq maġija li huwa studju tal-okkult fejn hemm ħafna diversi tipi ta' suġġetti li inti tista' tidħol fihom. Sewa. L-importanti. Ma did change, as she said, magic is the science, the craft, I forgot to call it, of change. In conformity with will. In conformity with will. Malinti, it's a manifestation of will. If you want to change something. What kind of things can you change? Or have you changed? In broad categories. What can you change realistically with magic? And if you have studied magic at length, and it takes years and years and years, dawn nies li jaħsbu li ħajaqbdu ktib, jew ħajmorru fuq YouTube, jew ħajqraw lezzjoni minn tiegħi, jew whatever, u ħajkunu saru magicians u ħajibdew jagħmlu affarijiet ta' barra minn hawn. Dik naħja minn rasek, dak kull ħaġa li tagħmel requires years of practice.
right? And some of it requires sacrifice. And sacrifice, when I say sacrifice from within, sacrifice that you have to dedicate time and attention to what you're doing to get the better result. So change is possible. Aħna nemnu fil-maġija tagħmel fil-frekwenza, everything is frequency, right? Inti mamul minn 80% water, therefore you are easily manipulated by frequency. And if someone is adept, someone verament qiegħed huwa prattikat f'livell għoli ta' maġija, jista' jagħmel changes within you. Sawa, ma nistax nidħollok fid-dettall ta' kif nispjegahom lok dawn. Okay. Liema frekwenza rrid nuża biex Jon ma jibqax isabbat fuq il-mejda? Naħseb frekwenza impossibbli ma. Għalli diġa għallek ma you can't buy it, le? Ma jistax jiġħad fuq ekwiti. Minna ħatijaj le, għafimni, jina ktibt u għankarriġ videos fuq daw l-affarijiet fejn bnidem għandu jkun ħafna attent, għaxaw ħafna charlatans, u ħafna nies li għodu jgħidu li jafu ħafna affarijiet, jgħaraw l-ek il-xortu, jgħamlu ħafna affarijiet, u inti tmur biex taqla lira, inti tbazbar, un bat tmur it-tijat-tali, u jgħidlek ABCD, u tibqa dejjem inti tħallas, and you are conditioned by what they're telling you. Jina, daw l-affarijiet ma jeżistux, we don't do these kind of things. Sawa, l-affarijiet li huma prattikati. It's not for commercial benefits, absolutely not. So what is the benefit of magic? The benefit is to further your study, to learn yourself, to be able to advance, li huwa importanti. In what ways has your Luciferian Tallaċ ma nħalltux waħda ma shit. All right. Exactly. Okay. All right. All right. So in what ways has your relationship with the occult and magic, can I group those two things together? Of course, okay. Absolutely. So in what ways has your relationship with the occult and magic improved your existence? Improved my existence? Well, it improves. Of course, it improves your existence. Number one, knowledge is important. Patrick. Knowledge is important. Sawa. Il-fatt li inti tistudja ċertu topics, it will give you a better perspective on life. Right? Right. Biex ma nistax nidħollok iktar fid-dettall minn hekk. Għax inkella ikolli nispjegalek iktar fid-dettall l-affarijiet li jsiru f'dak il-ħadan. M'hemmx għalfejn. That perspective on life. But it changes your perspective on life, the way you view things, and to understand that you need to remain positive under all circumstances. Because you can, at the end of the day, implement change. And that is very powerful. Again, nara ħafna overlap fil-Kristjanizmu għadnu. U dik il-view, or dik il-viewpoint. How did it improve you? You're talking about remaining, equanimity under duress. That's right. If I'm understanding correctly. Li huma prinċipi li naħseb naqblu mhumiex biss ġejjin mid-dinja tal-okkult, imma huma prinċipi li ħadnuhom anke ħafna mill-eroj tal-istorja, tipo daw il-Brave Hearts, il-Robin Hoods, naħseb kollha kellhom speċa din ir-relazzjoni mal-istress. I think they all had this kind of fuck, this is confusing. It is. Confusing because we can't go into the heart of it. Ħanispjegalek mela naqra on the periphery biex forsi tifhimni aħjar. Meta inti għandek bniedem li tistudja l-maġija, sewwa, dan hemm various things, various items, tools, bħal huma siġilli huma affarietek li inti s-siġilli pereżempju l-ewwel ikollok setta siġilli li huma hemm li jeżistu. U kif inti tibda tavvanza, tibda tikkrea siġilli tiegħek. Dawk is-siġilli inti ittihom l-enerġija bir-ritwal li għandek tagħmel u mbagħad tużhom biex affini ta' dak li tixtieq inti isir. Issa. L-istess ħaġa fuq affarijiet oħra fil-realm maġiku, sewwa. Hemm ħafna affarijiet li inti tista' titgħallem li jistgħu jikkontribwixxu li inti jkollok ħajja aħjar kemm mill-lat ta' mod kif taħseb, kif ukoll mill-lat ta' kif inti tikkontrolla l-enerġija tiegħek li hija importanti ħafna, ta' kif tirrispondi għal sitwazzjonijiet li jinqalawlek on a day-to-day basis. Sewwa? Jiġifieri tgħinek issa da bħal f'kollox fid-dinja hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Hemm min jitgħallem din u juża għal fini ħżiena,
U hemm min jitgħallem di u juża l-fini tajbin. Ħaġa li dejjem jiena sostnejt u dejjem għadd u sabiżna ovvjament fuq il-topic tal-maġija li ma jeżistix maġija sewda u maġija bajda, li inti l-maġija kollha l-istess, l-istudju huwa l-istess. Huwa l-intent tal-individwal li jagħmel dik il-ħaġa tajba u ħażina, li tija il-color connotation. Qed tifhem? Ġifieri jekk inti l-intenzjoni tiegħek hija tajba, inti x'użajt biex dik l-intenzjoni tajba seħħet. Ma jfissirx li inti użajt xi ħaġa hekk jew xi ħaġa hekk tajta color connotation. Għax li l-intenzjoni xi xtaq tagħmel bil-lorda. Kienet tajba. Jekk is-sikkina rid xtaq tal-ħobs biha jew taqta' xi ħadd jew tħanxar xi ħadd mhux is-sikkina, biex is-sikkina hija l-lorda. Eżattament. Mela, ħnerġgħu nagħmlu issa digressjoni lura għall-ideoloġija Luċiferjana. ħafna mill-affarijiet li rajt qabel mal-tqajt miegħek u naħseb anke forsi jista' jkun xi wħud mit-pinġija. Biex hemm ħafna ikonografija Luċiferjana. Żgur satanika ma mhux se nidħol fiha. U korreġini fejn qiegħed nagħmel l-iżbalji biex ikunu preċiżi. Hemm ħafna ikonografija Luċiferjana li hija speċjali l-bniedem normali turtaħt ixxukjaħ beżza u pereżempju dal-ħafna bejjem antropomorfiċi li ħarsu lejk dil-kattiverja, per eżempju dal-Baphomet, is that correct? Mbagħad għandek per eżempju u kollox isu fil-mudlam u kollox is-swed u jekk hemm pentagramma mpenġija b'xi ħaġa li qisha li għandha s-sura tad-demm, u mbagħad għandek il-Marilyn Manson, speċjali huwa the pop culture variant of what kind of this ideology is, I guess. I don't know if I'm... No, absolutely incorrect. Titkellem fuq ideoloġija Luċiferjana, titkellem fuq ideoloġija satanika. Sewa. Kif qedtlek ġiġa hemm differenza kbira. Issa ġifieri il-Baphomet u daw l-affarijiet li qed innallu għalihom ma jitlux fiha l-affarijiet. Baphomet, jekk konna nitlu fl-istorja ta' Baphomet, realistically it's something that goes back to even the times of the Knight Templars. Ġifieri, you can't take a figurehead, ma sax taqbad xi ħaġa inti. Sewwa, għala kieku għatli ħanaqbad il-figura tal-Luċifru, so whether it's a fallen angel, whether it's an archetype, whether it's an ideology, hemmhekk għandek xi ħaġa fuq xiex tista' tajt punta. Mela dana hemm din l-istorja, sewwa this myth whatever of Lucifer, his fall, his demise, whether your interpretation is gonna be li dana ġralu hekk minħabbek jew lax prova jsalva l-uman. Jew ħaġa oħra, that's down to individual interpretation, jew inkella down to what you allude and you want to contribute to. L-ikonografija tal-knisja tagħkom, rubbish what I just questioned. L-ikonografija tal-knisja tagħkom għandha minn daw l-annimali antropomorfiċi, daw il-spiċna. No. Hemm dak is-sens. Taf kif meta le m'hemmx. No. That is purely and it is pop culture kif qed tgħid int, għax realistically sewwa meta inti tara it-twemmin u kif jimxu ċertu organizzazzjonijiet sataniċi, minnaħa tagħhom. There is nothing untoward. Nothing untoward in the fact li ma dana l-affarijiet tal-pop culture, l-affarijiet tal qed ngħidu għax you know, Satan is depicted that way or the other way. This is fallacy. It's fallacy. Because at the end of the day, din hija l-ideoloġija li hija importanti. Aħna in Luciferian culture, ma qdux ngħidu Luċiferu kien hekk u kien hekk u kien hekk. So some people believe in the archetype, some people believe in the ideology, some people believe in the philosophy. Right? What I'm hearing is Luciferianism is a huge process of endless self-discovery. It's kind of like that you're full of potential. An endless path of self-discovery that never finishes. You are never accomplished. I think everyone in this, like, even though none of us are Luciferian. That's right. I think all of us have. That's Scientology. Yeah, but there's a nut job element. Ma ġifieri qed nifhem sew li Luciferianism is technically not based on Lucifer. Le, ma ċed tifhem. Le. Somna. Depends where Lucifer comes in. How do you depict Lucifer though
Inti flima. Eżatt. So, hekk inti qed tara fallen angel. What are you seeing? Are you seeing the person, the individual that has tried to save humanity? Are you saying looking at the individual that tried to denote that people should have knowledge? What are we looking at? Are we looking at the ideology that why is it wrong not to be oppressed? You should not be oppressed. Why are you not believing in yourself that you are a divinity, a divine right, a divine being, which you are? Which you are. Imma issa mbagħad inti we want to depict Lucifer as a fallen angel, u dan l-anġel li waqax ġara hekk u hekk. That's up to you realistically, but the ideology that is inscribed within the teachings of the COL is totally derived from the fact of a philosophy of bettering yourself, of understanding the limitations that shouldn't be there to hold you accountable to something which doesn't exist. U kif tirrekonċilja l-eżistenza tal-Luċiferjanizmu ma l-eżistenza tal-Knisja Kattolika li tajt il-Luċiferjanizmu naħseb m'għandux ikun għall-Knisja Kattolika? I have never, I think, seen anything in writing which denotes that Luciferianism, has been publicly denounced by the church. I know that there was an issue with Satanism, and that was built on the fact li fuq ritwali, fuq affarijiet li jistgħu jiġru, affarijiet li inkidbu sewwa, ma jfissirx li huma attwali, li huma veri. Luċifru huwa l-istess figura li meta Kristu kien fid-deżert għal dawk l-40 jum. Satan. Dak mhuwiex Luċifru. But remember, jekk inti taqra l-Bibja sewwa, ħajkun hemm various points fejn there is a cross-reference between Lucifer and Satan, which is wrong. They are two distinct characters. Okay. Right? Issa, fejn inti l-Knisja tagħmellek il-fatt jekk taqra l-Bibja, naħseb xi 3 darbit biss huwa imsemmi Luċiferu. U li huma daw il-punti? Il-Genesi? Yes, but it is only on 3 accounts that is Lucifer mentioned, and Lucifer is not mentioned in that context. It was mentioned in the context of the morning star, mentioned in different contexts, which also correlate with the fact that the same resemblance was given to Christ. What do you make of that? I mean, there is a field of study, right? So whether this field of study is erroneous or not stands to debate. Min jgħidlek li Christ and Lucifer are 2 faces of the same coin. Right? Exactly. So one is the mortal fetch and the other one is the divine fetch. Okay, back to the drawing board. Il-podcast ostja biex tiġi Sorry, nikwota, I am known by many names. It's not that I am known by many names, but those many names actually refer to different entities. Spiega li naqra, sorry. Luċifru, Satana, Brejbes fil-Kattoliċeżimu, neref ix-xitan, neref Belzebu, Mephistopheles. I am known by many names. Jekk wieħed għandu jieħu l-istudju tal-Gejta, sewa, li hija xi ħaġa li kienet prattikata u kienet Gejta. Gejta was the study of the demons, of the 72 demons li kienu fil-kontroll u fil-ħaden ta' King Solomon, right? According to the Bible and according to whatever, l-iskrittura. Did you know any of this shit? Le, ma konna fuħet jgħidu l-Gejta mill-Furjana. Sekandu xaqsa. Inkelli, nannu Gejtu. Ċekja, Mandy, let's fuck. So, okay, give us the lowdown. Jekk wieħed għandu jieħu that as a principle, sawa. Allura meta qed ngħidu I am known by many names, it can't be the same individual, the same demon, the same archetype, right? Because there are various demons of a higher and a lower realm that operate at different entities, that operate at different levels. Ma nistawx naqdu dak il-moment fil-Bibja fej Luċifru biex jgħid l-bniedem li biex jiftaħ għajnejh. Jien naħseb li dejjem kien spiex ta' attentat letterarju biex il-bniedem jifhem dak il-moment li huma baqax bħall-annimali l-oħrajn fej żviluppa intelligenza tant kbira
fil-kuntest tal-bqija tal-annimali li kellu ċertu fakultajiet f'moħħu li minnhom ħarġet il-kuxjenza and became conscious. And within that consciousness, he figured out that there's a fucking future, and inside that fucking future is the demise and death of him and everything that he holds dear. And that's why he became, that's why għalhekk il-bniedem sar daqshekk imbarazzat minn ġismu, għax fem f'dak il-moment li ġismu għandu finitudni fuqu u fih traġedja, eċetera, eċetera. Darba tkellem fuq Ernest Becker li tkellem ħafna fuq għad il-ħaġa. So I don't know if that's, let's take a digression. Il-Patreon kellha mistoqsija. Ħaniprofa nartikola in the best way possible. Adele, feel free li twaddab li dik il-banketta at any point. Lilu, mux lili. Yeah, I will duck. So, jekk il-Luċiferjanizmu huwa ideoloġija għat-tajjeb. Sawa. Għalfej intażel l-isem Luċiferjanizmu f'kuntest kulturali fej Luċifru għal maġġoranza tal-popolazzjoni denotes b'xi ħaġa ħażina, anzi l-avversarju ta' Alla li fil-kuntest kulturali tal-punent huwa it-tajjeb. Għalfej ma semmejniex jien naf. Stills? Reverend Stills. Reverend Stills. Għalfej ma semmejniex tipo self-help by Reverend Stills. Why did we opt for Luciferianism in particular? Hemm element ta' trolling lill-Knisja fiha l-biċċa tax-xogħol. Xejn. Did I do you justice? Thank you. You did have good justice. Xejn, ma hemm l-ebda element ta' trolling. There is a fact and a factual situation where you have kif qed tgħid inti sitwazzjoni fejn il-Knisja qed tgħidlek kategorikament iktar naħseb jiena talludi għal Satana milli għal Luċiferu, alla volja f'tejjim kattoliku naħseb li hemm miżgwid fejn jaħsbu li ġiex personaġġi huma l-istess ħaġa fejn il-Knisja demonizes the name Lucifer only to gain advantage, only to try and symbolize evil. Sawa? Issa jekk wieħed jara li kemm l-ideoloġija ta' li ġi pratikata taħt is-COL kif ukoll jara il-verità fil-Bibja li hija miktuba minn nies interpretata mill-Knisja u l-lezzjonijiet tagħha żviluppati mbagħad modin lin-nies min-naħa tagħhom, hemm l-ebda illusion that Lucifer ever was signifying evil. Right? The adversary is not evil. How can you say, mela allura l-oppożizzjoni evil fil-gvern? Għax hija adversary to the government. Well, if for the church, God is the epitome of goodness, the adversary of for the church, ultimate for goodness. For the church. So we're talking something written by man for man, not divine. Am I right? Well, it depends what you mean by divine. Well, divine needs to be divine intervention, something coming from an entity which is more and therefore more accredited than a human being. Jekk jien naktib xi ħaġa fuqek, sewwa, u jiena għat li inti bnidem ħażin. Allura għandu jkun li kulħadd ħajemmen għax ktib tajjen li inti bnidem ħażin. Le, assolutament le. Ovvjament, il-Knisja temmen l-ebda kredenza dak li qed jgħidu. Il-Knisja tgħid ħafna affarijiet because it wants to rule from the side of fear. Because it wants people to stay stupid. I resent that you pointed at me when you said stupid. I'm not saying that you are stupid, I'm saying. Isma, le, ma il-Knisja ma tajċ li biexa il-Knisja tisħaq li il-kodba tagħha huma mnebħa mill-Ispiritu Santu. Jgħid min, do you have proof of this? No, but I think there could be a counter question. And there is a counter question. Well, I don't need to prove anything. Do you know why? Because our ideology is based on ideology. It's based on a fact where we are telling people, we are advising, we are indicating that people should have a better understanding of their divinity and spirituality, that they should not suffer oppression, they should not fear a God.
Sure, there is nothing to fear, but fear itself. But you saying that there is a divinity. Of course, you are divine. You have a soul. Well, then there's bone as well, so... He's very divine. We're gonna, let's not rush to conclusions here. Mela, the fact that you're saying that we are divine, yes. What gives you the authority to say that? Where does that come from? There is no such thing as authority, because if we're going to go by authority, then we're no better than the church. Yeah, but where do you get that? Dogmatic. You know, mux qed ngħid li aħna dogmatic. Aħna we let people to understand their own divinity, their own spirituality, and to move forward and become better people. The church does not allow you that. The church clearly indicates how you have to be spiritual. But where does the belief that I am divine, I mean, outside of my incredible good looks, fantastic. Would you get that understanding? That is, if you believe in your soul. If you believe you have a soul and you believe that you are more than the person I'm seeing in front of me now, which I believe you are, then obviously you believe in your divinity, because your soul is divine. Because earlier we agreed that divinity and potential are the same. Potential. How would you determine potential? Kif ħadd determina l-potenzjal? Potenzjal hija r-ruħ. Għalija l-potenzjal huwa speċi li jiena għandi ċertu kapaċitajiet li huma. Well, uħud nistgħu nitkellmu dwar partikolarment fl-għażla tal-ħbieb. U ħbieb hija ġifieri. Terminus. Jokes aside. We love us a bit of bone. Mela, tellifni bro. Ma l-fat li ngħidu aħna li inti tajt li aħna divini. Inti għalik dik hija subject to interpretation. Mhux interpretation, like you may be wrong on that. No, I don't believe I am wrong on that. Personally, I don't believe I am wrong. I do believe I stand to be corrected. To be corrected, you need to bring in forward and give me a subject which is foolproof that I can be corrected on. Mux ħatajli għax il-knisja għaletek, ma jfisser xejn. Ma l-knisja t-speċa t-poġġija u tajt, I have Adele now jumping over my shoulder. She's on my side. Għalek, tara? Le, she's not? Yes, yeah, if I'm looking at you. Yes, fis-sens, jekk Luċifru ħareġ mill-talim tal-knisja, mill-qofol tal-knisja. Fis-sens, kieku ma teżistix il-knisja jew it-talim tal-knisja ma jeżistix Luċifru. Kif jista' jkun li Fuck bro, I quit, come here. Naħseb li kieku ma jeżistix it-talim tal-knisja. Eżatt, li mingħajr it-talim tal-knisja m'hemmx Luċifru. M'hemm xejn. Kieku kif taf fuq Kristu kollox. Le, kieku m'hemmx it-talim tal-knisja, Luċifru ma jeżistix. Għala. Għax Luċifru ħareġ mill-kodba. Says who? You're redefining history. How do you know how history would have redefined itself if there wasn't Christianity? Well, was there Lucifer prior to Christianity? Was there God prior to Christianity? Indeed there was, but... There you go then. What makes you right? So you're saying that implicit in God is Lucifer? I'm implicit in no. What I'm saying is it's one and the same. How can you change one thing and not change the other? Ma stax inti dduru tgħid isma'. Mela kien hemm Alla. Imma kif taf li kien hemm Alla? Le kien hemm panteon fil-verità kien hemm panteon ta' Allat qabel il-Ġudeo Kristjaneżmu speċjali li kien popolari. Eżatt, ir-Rumani and going even backwards than that. There was a God for everything possible. Le, what you're saying is li il-kunċett ta' Luċifru li twielet mill-versi Kristjani li kieku ma kienx għal-versi Kristjani, Luċifru ma kienx li kieku il-versi Kristjani ma kienux jeżistu, Luċifru ma kienx jeżisti, forsi kien hemm kunċetti ieħor ta' ma nistgħux din hija assunzjoni. Għax what we're talking about something that has happened. All right, man, let's digress because I feel like we've entered a spiral. And also I'm seeing Bone having an epileptic fit because we're basically playing the congas on the fitful. So, what is evil? What is evil to you? Evil is the oh fuck, mate! Like who's asking the questions here, mate? So evil to me is li timponi sofferenza mingħajr bżonn fuq ħlejja oħra jew fuqek innifsek.
U l-ħella tal-potenzjal ġifieri li inti tagħmel ħażin fuq nies li ovvjament ma jkunx jixtraqilhom, li inti tipprova dejjem tgħin. Li ma jkunx jixtraqilhom is an interesting caveat. It is a very interesting caveat and it's a good thing that you use the word caveat. It's very much used in magic. Proset. I'll let that settle for a moment. So, tell me about that. So, what is evil? Give us evil. Li qed tgħid inti huwa minnu, li qed ngħidlek jienu li aħna fil-ideoloġija tagħna naqblu ma dak li qed tgħid int, naqblu ma dak li tgħid il-Knisja. Meta hi qed titkellem fuq affarijiet li jagħmlu sens, naqblu ma kull tip ta' reliġjon li jgħidlek li m'għandekx taħqar l-annimali, m'għandekx tweġġa tfal, li m'għandekx tabbuża min-nies. Dawn l-affarijiet huma affarijiet li huma kategoriki u jeżistu qegħdin hemm biex kulħadd li huwa uman diċenti jsegwihom. So there is an objective morality. Of course, ma għaliex inti qed taħseb jew inkella għandek il-perċezzjoni li għax bniedem huwa Luċiferjan, jew huwa Satanist, jew huwa Musulman, għandu xi integrità ta' twemmin differenti fid-diskrizzjoni tat-tajjeb u l-ħażin. Well, pop culture always, like pop culture, the prevailing culture always kind of presented Lucifer, Satan as Hollywood? The opposite. Hollywood? Well, not just Hollywood, enough alla Milton. X'kien jismu Jon Milton? Jon Milton, Paradise Lost. To a degree, I would say probably Uncle Lord Henry and Dorian Gray when he's, you know that fucking really smart Lord. You know, Mephistopheles in Faust. Okay, dawn huma predecessors ta' Hollywood. Però dejja speċa kull darba li jerġa' jfeċċi x-xitan fil-kultura tal-bniedem is never up to any like rainbows and jekk allura spjega li di. Għax all right, qed nitkellmu fuq good and evil. Fantastic, great topic. Issa aħna dejjem tkellimna wkoll fuq il-fatt li Alla huwa omnipotenti sewwa, jista' jagħmel kollox. Tajb qed ngħidu? Yes, but I don't attribute intention to God, Okay. You don't attribute attention to God, but you acknowledge its existence. So qed ngħidu? Yeah, I acknowledge. To a certain degree. In a way, yeah. Mela, dan huwa omnipotenti u jista' jagħmel kollox. Il-bniedem li aħna poġġejna skont l-iskrittura fil-Bibja li qed jikkastiga lin-nies ħażiena għax għamlu l-ħażin huwa jew Luċiferu għax hekk jixtiequ jgħidu jew inkella Satan, Satana. Il-bniedem li qed jikkastiga lill-bniedem. Le, l-entità li qiegħda in charge tikkastiga dawk in-nies kollha li għamlu the prison warder is Lucifer. Right. So explain that to me. Well, how does it make that entity wrong? Ma dan qed jikkastiga n-nies kollha li għamlu ħażin. Skont li tgħid il-Bibja. Jien naħseb jekk ikolli ninterpreta biex tagħmel mod biex ta' bibliku huwa li Luċifru or whatever ix-xitan jaqarraq bik u ġalek taħseb li isma' ma jimpurtax jekk tagħmel il-ħażen ħalli mbagħad meta tmut niżlek fiċ-ċella. Jgħid ċans ħantik l-ispjega. Niżlek fiċ-ċella u jieħu sija bażi jagħmel xeba sadomażokiżmu miegħek li ma m'intix lesta lih bażikament. Fimtek. Naħseb dik hija spiex ta' dinamika. Imma min tefawem? In charge. Ma nafx għagħes skont il-Kristjani nassumi li kien Alla li għażel li jitfa' order. Tagħmel sens. I don't know, a lot of it doesn't make sense to me, bro. Jina l-fatt li Alla għandu intenzjoni diġà ma tagħmilx sens għalija. Biex jien qatt ma nista' nirrekonċilja Alla missir benevolenti li jinteressaħ minni, eccetera, eccetera, li għat il-kanċer il-babies, I can't fucking reconcile the two facts, bro, it's fucking beyond me. But maybe I'm stupid. Like, he just is. Like, għalija Alla huwa repozitorju ta' kull ħaġa li teżisti fl-univers and beyond, nitfaq entità li forsi nistgħu nosservaw b'xi mod niddeskrivuha biex inkun nistgħu nġestuha f'konversazzjonijiet bħal daw. Imma mbagħad li tattribwixxi wkoll li Alla da moħħu jekk Alla morċ inġerħ fil-bathroom fil-break. Ma naħsibx. Le ma kellix ċans. John, din ġifieri hija acknowledged illi Luċifru huwa il-gatekeeper ħanajtek tal-infern by Luciferianism. Mhux hekk. By Luciferianism ukoll
It's an acknowledged. No. Look at the fucking face he gave me because of you. Bro, twaqqani għannik. Mela, fid-dottrina kristjana, Iva, acknowledge l-special prison order. Bisma ta' minn isma' ħamur lura l-kavjat tal-ewwel. Ta' il-ħażen. Tixtieq nispjegalek il-kavjat? Dom sekonda. Cheers. Salut. Taħlix. L-ar ħaġa fid-dinja, ħela tal-potenzjal. Tajib. Ta' vera, bro. Dak whisky ta' vera. Il-fat li ma tagħmilx ħażen bon ħajti epileptic fit. Ħajmut il-nawna, severa. L-epileptic fit ħattu siħajlu. I'm a pro. Il-fat, għax inti għad, inti m'għandekx tagħmel ħażen lil min ma ħaqqux. Iva. You did it. Kif min jiddeċidi minn ħaqqu minn ma ħaqqux li jiġi ikkastigat. Semmek ħata frelm totalment differenti kif qedlek. Taħt ir-relm tal-maġija l-okkult sewa. Issa ħanidħol aktar fid-dettall f'dak li mhux nipprattika biss jien imma li nagħllem jien lil nies li huma involuti f'affarijiet okkult. Sewa. Mela, number one, jiena nemmen li meta bniedem jipprattika l-maġija għandu dejjem jipprattika minn sitwazzjoni fejn m'hemmx emozzjoni. You practice magic from a place of no emotion, so you must do magic from a place of no emotion. Fej il-kor dettaj inti mal-intended target ma teżistix iktar. Dak huwa importanti ħafna bil-fatt li ma jkunx hemm ripple effect, li inti dak li tibgħat ma tiġix jiġi lura fuqek. So you must always practice from a place of no emotion. Whilst you're still emotionally connected to your target, you should refrain from practicing any magic on that intended target. Issa, biex nkunu ċari, dan huwa totalment devoid of the subject of Luciferianism. We're now talking about occult, right? What I'm saying is, forget magic. Forget magic. Sure. Skont l-ideoloġija Luċiferjana, f'liema punti jiena nista' nagħmel il-ħażen lil ħadd ieħor. Il-punt tal-ideoloġija Luċiferjana li ma taqbilx li fejn il-Knisja Kattolika tgħidlek hekk xi ħadd itikdaqqa ta' ħarta fuq naħa dawar in-naħa l-oħra. X'għandu nagħmel f'dak il-każ? Naħseb li kieku nkun jiena ċertly I would return the favor. Okay. Because in the first instance they shouldn't have done that. But u li qed ngħidu li huma instigaw is-sitwazzjoni, inti qatt m'għandek tinstiga dik is-sitwazzjoni. But it is fallacy, and I think it is also something which is not practiced by many. And it's also written into our law, no? Self-defense. Like if jekk xaħat jidħolaw ġew bħalissa waqt li tagħmlu podcast. Jien il-Wejza. All right. I'll be the close second, but Wejza first. So it's like the eye for an eye, tooth for a tooth concept. Which exists. So But doesn't that make the whole world blind, said Mahatma Gandhi? Fil-Bibbja wkoll eye for an eye, tooth for a tooth. Is it? Għajna lajn senna l-senna. Ġifieri mhux neċessarjament eżattament dawar wiċċek contradictions, there are contradictions within scripture, there's contradictions with what one is trying to indicate and teaching and what one is actually delivering. Il-Knisja hija mlija kontradizzjonijiet. Mhux qed ngħid qatt li l-Knisja m'għandix fondazzjoni tajba, qatt ma servit ta' ġid. Bisem ħafna kontradizzjonijiet. And there's a lot of contradiction in what it says and definitely in what it practices. Mela, ħanaqbad fuq fil naqra differenti issa. Naħseb speċa l-ideoloġija saċ issa naħseb xtarrejnija biżejjed, ma nafx inti tħoss li naħseb l-esplorazzjoni minn dak il-lassa. Il-Knisja Luċiferjana. F'Malta qiegħda tikber? Iva, nista' ngħidlek kategorikament għax aħna naraw l-istatistiċi tas-siti li għandna aħna, kemm fuq Facebook kif ukoll web presence YouTube. L-interess li tkellmu fuq Malta, sax ovvjament l-appeal Luċiferjan huwa worldwide. L-interess għal Malta certainly huwa qed jikber kemm minħabba lin-nies qed jedukaw ruħhom fuq is-suġġett. U jaqraw u jaraw li dak li qed
jinkiteb u jingħad that they find resonance with, li jsibu li hemm affinity ma' dak li aħna qed ngħidu sewwa. Problema li nqalat għal Malta speċjalment ma teżisti mad-dinja kollha li kif tafu mill-Knisja Kattolika minħabba eventualitajiet li nqalaw f'dal aħħar perjodi, f'dal aħħar snin, tilfet ħafna mill-kredibilità. X'ġara? Hija ħaġa tajba li ġara hekk le, hija ħaġa ħażina, u ngħidlek għalha hija ħażina. Għax meta l-bniedem jieqaf jemmen, ħajħalli void f'ħajtu. Spirituality is very important. U meta inti ħalli void and they're not believing in anything, then you have a struggle of consciousness. Therefore, now we have people that have literally stopped to believe. And therefore, they have a vacuum. It's the Nietzschean problem, this. And it's a problema kbira kemm bil-ġenerazzjoni li tila, kif ukoll bin-nies attwali, bin-nies. U inti temmen li xiex li daw in-nies għandhom ifittxu il-Luċiferjanizmu. Jiena nemmen li daw in-nies għandhom ifittxu xi ħaġa li tagħmel complementive to the materialistic situation of life. Jiena qatt misa ħanajdlek li n-nies għandhom ikunu Luċiferjani jew inkella Buddisti jew ħaġa oħra. So there's not an evangelical element to any of this? Absolutely not. There is no monetary element, there is no evangelic element, there is only an element which tries to sort out a situation where people find affinity and growth and spiritual growth. And value, exactly. Xtedit mur lura għall-idea ta' xismu ta' Nietzsche, we have killed God and there's no amount of water that can wash the blood of my hands. Kif jekk min jisir the death of God? Yeah. Li spiex ta' la darba tilt Once you kill God, there's no value structure. Enter Nazism, communism. I am totally against the fact that the church has lost control of the population. It lost control of the population because of its own doing. Because it made people think. People are no longer living in the Middle Ages. La madomx lura kif kienu qabel fej il-Knisja tiġi tgħidlek isma' int ma tix deħel il-ġenna tak ma tagħmilx hekk u hekk. People have advanced. So you see value in the church? I definitely see value in the teachings of Christ. And I certainly see value in the fact that the church before, when it was trying to become an institution where people had something to recur to believe, then it was something that was definitely progressive, something that was definitely helping the human. Because there's nothing wrong in faith, is there? There's nothing wrong in depends what you do with that faith. I mean, if you're that's correct. Now, if you go to kill in the name of a God you believe in, I think that there's a contradiction, don't you? Yeah. Anka if you're asking for enough, per eżempju, għaxħat qabel ma jmut titolbu isma ħalli. Tini ħalli li kollox titħol il-ġenna. I think that's a bit fucked up. And ġviri għalik tara valur fl-irwol tal-Knisja meta kienet raj tal-popolazzjoni. Kienet iktar raj tal-popolazzjoni. Għal-ċertu, by the way, sirt naf li il-Knisja, l-attendance tal-Knisja tonqos b'1% kull sena. U bħalissa qegħdin b'30% attendenza. Mela, u fil-fatt tara korrelazzjoni li l-pajjiż qed jitlef il-valuri. Naqblu fuq għal il-ħaġa. Naqbel 100%. Taħseb li hawn kriżi morali fil-pajjiż? Hawn kriżi morali. Hawn kriżi ta' valuri. Qed inħossni pastor, hawn kriżi morali. U x'taħseb li għandha tagħmel il-Knisja inti li forsi l-Knisja tħoss li inti avversarju tagħha, jkollok tagħti parir il-Knisja, x'għandha tagħmel biex treġġa lilha nfisha lura fil-qafas tal-diskussjoni morali. Jiena l-ewwel ħaġa ma naħsibx li l-Knisja għandha tara jew taħseb li min-naħa tagħna bħala Luċiferjani aħna oppożituri tagħha. Aħna oppożituri tal-ħażen li tagħmel il-Knisja, tal-ħażen li hemm fih dan il-Knisja. Jiena qatt ma nista' nkun oppożitur tal-affarijiet li tagħmel tajba. X'tagħmel bħala istituzzjoni jiddependi how far gone the institution is. Naħseb li kollha naqblu li l-Knisja hija far gone. It needs a change. It needs to either radically change from within or to be replaced. In my opinion, it should be replaced. In my opinion, the church has outrun its stay.
It's too far gone, da meta għandek kanser. What are the indicators for the church being too far gone for you? Għad kif għadek kemm indicating stess. Per eżempju. Attendance, people believing, the moral structure of our society, the way people stand nowadays, how they feel. Imma ma taħsibx li hemm speċa negotiation li tista' ssir ma' soċjetà fej that is reversed, per eżempju l-attendance. Absolutely, mela le. Imma inti you're advocating not for mhux għat-tiġdid imma għad-dismantling. No, what I say is that li qed nara jiena u li huwa too far gone. Ġewwa tant kiber il-ħażen fih dan il-Knisja li inti biex tiġġerġa' tirristruttura dak li għandek, it's gonna take the dismantling anyway. U meta tajt il-ħażen, għallim ħażen qed tirreferi. Naħseb kulħadd jaf il-ħażen kollu li ġie dokumentat fuq il-Knisja u li ħafna minnu wkoll ma jiġix ħafna tajjeb ukoll fis-sens pereżempju jien għandi hija trabba ġo istitut. Nalla kien il-Knisja li iltqajt ma' nies mill-Knisja li laqat stupraw, laqat għamlu xejn. Li speċ ta' imnebħa minn dil-figura ta' Ġesu Kristu, imnebħa mid-dottrina kristjana u mill-jinnaf daw l-organizzazzjonijiet li kienu jitħadnu fihom. Speċ ta' kienu jagħmlu ħafna ġid il-nies bħal hija, jew jagħmlu ħafna ġbir ta' fondi biex jitejbu il-ħajja ta' daw it-tfal. Hemm ukoll tajjeb li speċa. Qed ngħidu hawnhekk naħseb. Inti għalik meta tagħmel somma tara li hemm iktar ħażen milli tajjeb. Dak mingħajr dubju. Mingħajr dubju. Mingħajr dubju. Meta inti għandek istituzzjoni li hija tant b'saħħitha kemm politikament kif ukoll finanzjarjament, sewwa, fejn il-poter sar daqshekk importanti, mela ma taħsibx inti li hemm problema fejn din l-istituzzjoni sippoġġi stabilita biex tgħin in-nies. Però inti ssib xi ħaġa oġġettivament ħażina fil-poter? Jien ma nsibx, jingħid il-poter. Ma nsib xejn ħażin fil-poter jekk il-poter li qed ħadden jiġi użat għal fini tajbin. Meta l-poter qed jiġi użat għal fini mhux tajbin, mela hemmhekk ovvjament hemm il-ħażen. Jien naħseb li rid isir hawnhekk speċi naqata biex nkunu aktar oġġettivi u ma sibx nagħmlu għallejla. Biex isir naqa' audit fejn wieħed jara jien ma nsib xejn oġġettivament ħażin fil-poter intrinsikament, ġifieri l-poter huwa bħal sekkina bħal maġija bħal affarijiet kollha li għallulejna li speċ ta' il-poter huwa dejjem ħajkun hemm il-poter, dejjem ħajkun hemm awtorità, dejjem ħajkun hemm seta' politika, seta' soċjali, eċetera, eċetera, u mbagħad kif dik il-ħaġa tmexxiha. Jiena l-esperjenza tiegħi speċa jiena nitrabba speċa kont teenager, kont pjuttost antiklerikali, biex ma kienx toġobni, biex kon nara dil-ipokrizija ta' jipritkaw il-faqar u fl-istess ħin, speċa ti li minna u wara kalċi ndurat bid-deb, meta mort il-Vatikan, bqajt imbellaħ biex ta' opulence, like I've never seen such a profligacy. U fl-istess speċa hemm dik l-inkongruenza mela m'hemmx u nkallum il-ġurnata speċa jitkellmu speċa fuq ir-rejba u fl-istess ħin niskopru li beħħew l-artijiet u dirx speċa Julian Verev dwar l-affarijiet. He's our in-house environmentalist. So yeah, I do see that, but I also see a lot of good. Ġifieri jiena per eżempju meta jiena kelli problemi personali tiegħi u kont qed nipprova ninħeles minn ċertu vizzi, kienu għaqda żgħira Kristjana li kienu sibt speċa jaraw kif jagħmlu flok iħalluni mmur nitbaħrat jsajru l-fenek u jistidnuni u għenuni ħafna ġifieri u kienu mnebħa 100% mit-talim ta' Kristu. Ġifri, għalija, it's a double-edged sword, I really do see a lot of potential in the church u nara ħafna ħwejjeġ pozittivi tal-Knisja, pero nara ħafna ħażen ukoll imma speċ ta' kull organizzazzjoni msawra mill-bnedmi dejjem għandu del-potenzjal. Fil-Luċiferjanizmu qatt ma kien hemm uħud li għamlu ċertu affarijiet li zebilħu l-organizzazzjoni tagħkom. Kif għadek kemm għadt stess, meta tidħol f'organizzazzjoni, speċjalment meta tidħol f'organizzazzjoni li mbagħad tikber sewwa. Dejjem ħajkollok element ta' nies li ma jġibux ruhom mod adekwat
għal dak li qed isir. Biss huwa importanti li meta inti għandek l-istruttura u speċjalment għandek the governing body li jittieħdu l-azzjonijiet ġustifikati biex dawk in-nies ma jibqgħux f'ħaden dik l-istituzzjoni. Hawnhekk aħna forsi jew ma nxed naqblu jew nkella għandna differenza ta' opinjoni. Fej jiena nemmen li l-Knisja seta tagħmel ħafna iktar as a governing body to rectify all the wrongs billi taħbihom. Agreed. But isn't the central tenet of Christianity redemption? So maybe fitxu naqra fidwa u speċa jien nemmen għadek raġa sar il-ħażen u If redemption is at the center of what Christianity is all about, then how much is it false li wieħed għandu jemmen li tagħmel il-ħażen kollu u fl-aħħar sekonda ta' ħajtek you redeem and you're forgiven? No, for me I call bullshit. Exactly. That's a fucking bullshit line there. Yeah, that used to piss me the fuck off. Kont nitkellem u to be fair mhux ma' insara, jien għamilt ħabta nipprova niddelitta fl-evangelical whatever, you know. And yeah, for them it was like the evangelical, you know, like Christians daw li l-taqgħu ġo garax ġeneralment. Not mhux qed tkun dispreċjattiv, ma jkunu organizzazzjonijiet żgħar. U kellhom dil-fema, ġifieri inti jekk fl-aħħar ta' ħajtek tiddeċidi li tgħid sorry, I fucked up. 16 rapes, 14 fucking deaths and a nuclear holocaust. Fucked up, sorry. Goes like, yeah, sure, fuck, he's in. High five. Pat on the ass. That will remind you of your days as a pedophile. Ma jkunx hekk, John. Inkella sa 80 sena kif ħatoqgħod imdendel ġbin. Kif soċ dendel, bil-Viagra ma dendelġ bro. Mela. Patrick fem, ma that's a way of keeping control. Yes, get it. Li biex inti fl-axħar tajt, biex the gate is coming, and you have to choose between like leaving inheritance for your children or maybe buying the golden ticket. Can salvation be both? Leo, mettama. Naħseb naqblu. Imma ċittadinanza iva. And this is pretty much paradise on earth, so maybe I'm wrong. Mela, I'm gonna go to, yeah, you know a question? Okay, this is a fucking tabloid question. All right, feel free. Biex tajd li l-one, kemm inti ta' The Sun or whatever. Hawn nies prominenti f'Malta. Yeah, take a big one. Hawn nies prominenti f'Malta li huma parti mill-Knisja tiegħek? Jiena naħseb li minn mod etiku huwa ikun żbaljat li jiena nirrispondik. Okay. There's an implied answer. Mela, so, all right, mela. U kol forsi mistoqsija biex tabloid ma forsi naqkurza. Għaw binjiet, għaw Malta li jintom isuhom knejjes? Le, sissat ma' lebda binja fid-dinja. Attualment li hija Knisja Luċiferjana taħt l-ospis tas-COL. Hija ħaġa li qed inħarsu lejha, nixtiequ nistabbilixxu iva għax hawn ħafna nies qed isaqsu dwar l-ideoloġija, dwar kif isiru membri, dwar li ħajkun hemm postijiet fejn jistgħu jintaqgħu. Hija ħaġa nixtiequ nagħmlu. Kemm hawnhekk, kemm fid-dinja l-Amerika ġa ċertu individwali li huma parti u appartenenti fil-Knisja tas-COL li qed ifittxu siti biex jistabilixxu knejjes fiżikali li jkunu dedikati għas-COL. F'Malta hija ħaġa li nixtiequ nagħmlu, fil-Polonja hija ħaġa li probabbilment ħassir u l-Ingilterra wkoll. Ġifieri dawn huma bħalissa the countries where we are looking to establish physical churches. Cool. U mistoqsi oħrek, pjuttost brevi, hemm xi jiem fl-almanak tagħkom li huma aktar importanti minn oħrajn fil-kalendarju Luċiferjan. Hemm xi ġranet jinnaf bħal maħna l-miliet u lejt u hekk. Is Halloween a big thing?
No. We don't go by days and descriptions of Christmas and everything else. So Luciferian holidays or whatever you want to call them, ma nimxux b'dak il-lat. Fimt, these are all, ħaġa huma festi pagani, laqas huma festi Kristjani. They are adopted by Christianity. Right. And from our side, we don't abide by that kind of situation. Għax kif spiegajtlek, we're talking about the individual, not the collective. Right. The collective comes together għax imbagħad in-nies kollha jaqgħu taħt il-kategorija tal-Luċiferjani. Biss we would treat the singular as important as the collective. Memx dil-ħaġa ta' ejja ħanamlu knisja ħakolna 300 ruħ, 500 ruħ, 1000 ruħ, ħalli ħaġa fiċ-ċoqqa u ejja ħammorru. This is all about the personal development. For me, one person is as important as a million. And that is what we strive to achieve. Ace. Ħamel naqra digressjoni li il-maġija li minn kelli il-lejla ma tkellimniex ħafna dwarha, anke hija xi ħaġa komplessa, hija xi ħaġa li għandi ħafna xettiċiżmu fuqha u spex ta' m'għandniex ċans li nixtarru żewġ affarijiet, però mistoqsija spex ta' naħseb bażika. L-okkultiżmu tiegħek jippermettilek biex tfejjaq? Short answer hija iva. Jippermetti mela le. U l-follow-up question għal dik hija, allura jekk fid-dinja jinnafaw daw l-uħud kollha li għandhom il-kanċer, per eżempju. Iva. Għaliex ma. Mela, hija kwistjoni fehmni li nifhmu l-punt tiegħek, imma tittifhem li kull ma tagħmel has cause and effect. Sewa, ġifieri inti qed tagħmel xi ħaġa, there has to be a time to replenish. You cannot go around as a singular person and save the world. You can help one person, you can help a variety of people, but you can't just go around and think that you're going to save the whole world. It's impossible. Għax dana fil-maġija dejjem hemm dik li aħna ngħidu cause and effect. Therefore, what you do, there is also an effect to what you have accomplished, what you have done. Therefore, you need to replenish. Huwa suġġett ħafna id-dettaljat biex nitlu fih bħalissa. Okay. All right. Alright, ma nasibx lan botta iktar fuq f'din l-area. Yes, would you like me to? No? Għax wejza jidher muġu ftit. Wejza vera interessat f'dan il-suġġett. Forsi jkun hemm podcast ieħor ma' bro, it's deep. Mela, issa ħnaddu għal dak li nsejħulu quick fire round, which you being a Luciferian, you should feel very comfortable in the fire. I'm lying, because we actually changed the name of that. Jisma fil-qosor. Pero apparently, yes. Yeah. I'm not above. You're not above stupid. I'm not above stupid jokes. I'm really not above stupid jokes. Absolutely, I can see that. I maintain a friendship with that man. Really? Mela, dan il-partner dola fil-qosor, bażikament inti jissa tritwieġeb b'mod għal-kontra ta' kollu seħħ il-lejla b'mod verasi. Għasir kemm jista' jkun bien mhux semmerik as such. U ħallik tajtijak u forsi ngħinek biex telabora ftit. Mela, ringrazzjak. Ktib wieħed li kulħadd għandu jaqra fil-fema. Fil-fema tiegħi. Ktib li dejjem affaxxinani kien The Secret. I fucking hate The Secret. Why? I can't tell you right now. You can. I met too many people that read The fucking Secret. And 10 years later, they're still losers and they're still like fucking, like 10 years ago, so The Secret huwa ktieb, jiena ma qrajtux, jiena just rajt il-residual effect, il-fallout tal-ktieb li huwa The Secret. U kelli ħafna ħbieb li kienu jintefaw jaqraw The Secret u jaqraw il-videos anċellari tiegħu, ipejpu ħafna ħaxixa, jikbu fin-notebook li ħajsiru miljonari mill-lum sa sena oħra u l-lum il-ġurnata 10 snin wara għadhom joqogħdu mal-mami u jkunu kompletament dipendenti. Tixa The Secret qatt ma qrajtu, jiena ma believer in mela jien speċa nemmen fl-idea li inti tipproċessa fl-immaġinazzjoni tiegħek speċa it-traġitt li tixtieq timraħ fih, però mbagħad tkun backed up by a lot of fucking elbow grease and hard work and so on and so forth. Oh fuck, no, he asked. I did. He did that. It's like inviting the vampire. Do you not think that the book is down to interpretation?
You know what I can say is li ma kull min il-tqajt li ara The Secret kien tuba, identity, l-ewwel non-tuba reader of The Secret. Qed titkellmu fuq The Secret ta' Rhonda Byrne, mhux hekk. Yes. And burn she should. In the context of Luciferianism, that is beautiful. Right. Mela għamel imma issa ħana ħalli naħlef, ħan nitfaw imma tazza. Men, fidejk. La, għalik. Le, u għalik. Għalija bil-forzu. U għalik? Tana l-koll. Mela. Għalli kem? Grazzi ħafna. Mela għajdi għal-fej The Secret huwa ktib tajjeb fil-qosor. I believe that any book or all books are something that people should endeavor in reading, you know? Dan ktib huwa dejjem knowledge. Huwa importanti ħafna meta bnidem jaqra ktib, speċjalment anke bħal The Secret, that they try and understand the context of how it's written, why it's written, and what they want to accomplish from it. Ġifieri mhux impli kif qed tgħid inti għandek raġun ħafna, għaw ħafna nies li jemnu li jsibu l-ispiritwalità mod suġġettiv għax jew ipejpu ħaxix jew ħaġa jew oħra, therefore they change their reality, and changing your reality is not achieving something great. By changing your reality to something that doesn't exist, kull ma tagħmel inti qed tgħix f'realtà differenti li ma teżistix, allura inti you are in denial. And the same is with The Secret, another book of self-knowledge and improvement. Inti you need to read the book, and then you need to take from it what you must, what is going to help you in your life forward, and implement it. In the real world. Why not? And outside of your fucking mother's basement, bitches. Do you not believe in manifestation of reality? Ija, jina beta smajtek tajt biex li l-maġija hija agent tal-bidla as underpinned by will. Yes. But I think I live that really, to be honest. That's right. Without, I don't do spells. I can't even spell, to be honest. I'm very stupid. Thanks for the confession. I feel like we've bore our souls. We have. So, il-film favorit tijak xinu? Film favorit tijaj. Good question. I have many favorites. It's going to be a problem. Me Before You. Me Before You? Fuck, I write films I never heard of. Shit. Tell us about Me Before You. Oh, it's really a love story, you know. It's about two people, you know, this woman that ends up becoming a carer for a guy that was very successful. U dana kellu accident, u spiċċa ġo wheelchair, ma jitċaqlaqx, ovvjament, minn all isfel, and then the story develops that they became, you know, they fell in love, and this guy chose to terminate his life, and it just develops from there. But it's an amazing story. I suggest you do see it. It's amazing. Great. Are you want to cry easily? Fuck me, to keep asking the difficult questions. I do. I like crying. I like me a cry. You like I'm not gonna fucking lie. There you go. You know me and you both, so we're both on the same boat. I'm secure enough in my manhood to say I weep sometimes. Manly, like with like my bicep like together? That, but yeah, we can weep. Absolutely. Together. Xtaqtu jgħid The Devil's Advocate. Interesting. Għajt Yeah. Assumption is the mother. Of all fuck-ups. Happens to be my favorite movie. Dik il-legacy jgħida, the assumption is the mother of all fuck-ups. X'kienet l-esperienza tiegħek fuq il-podcast? Amazing experience. You're an amazing host. Obviously, I know that you are threatening me, so I obviously have to say that. Podcast, it's an amazing experience, and I will certainly do this again with yourself on any subject that you deem fit. That would be a subject that your audience would like to hear. I feel like it was a very open conversation, a very interesting one, I think. Yes. Hemm ħafna xtarbel li perswas li dina sepp liktar taħdida li ħamur id-dar nkompli naħseb l-avenues kollha li setat marret jew marret u xtawa forsi ma rajtx kollox fiha. Interessanti. Biex nkun sinċiru wkoll, ftit paranoiku ta' kif l-udjenza ħadd il-qalfat li kellna taħdida dwar il-Luċiferjanizmu ta' 3 sigħat, fl-istess ħin għal bibżobbi. So there's those two kind of conflicting, dawk iż-żewġ idejat konfliġġenti hemmhekk fruħi. Dak kollox minn ħati, ma nafx hemm xi ħaġa li tajt inti qabel ma tagħlaq. Xejn ta' ġifieri ringrazzjak tal-invit. As I said, anytime,
I will definitely sit with you and have another conversation. I have one last question. Sure. Taħseb li tkun naqra corny jekk dan il-podcast nirreleasjaw għal-Halloween? Laqqa xej. Do as you deem fit. Fidejk. All right. Grazzi ħafna. Il-lejl it-tajjeb. Tinsewx patreon.com/Jon Mallia. Join button, the join button, waste, nizil l-affarijiet kollha. It's been a long night, so I'm dropping shit all over the place now. Mela, patreon.com/Jon Mallia, the join button, like, subscribe. Isma' dita like għalkemm mhux se nikdeb u mhux se ngħidlek li ma tindokralix ligo meta nara ħafna likes. I like it. Hence the like. Tejn ukoll biex l-algoritm jaqbad ix-xogħol li nagħmlu aħna u għal daqstant jitmexxa ma' iktar nies. Allura jekk inti taħseb li ix-xogħol tagħna għandu jipprolifera ruħu, għasnaf li kelma tajba, ma kemm jista' jkun irkejjen tas-soċjetà, għal daqstant tina like ħatejna mmexxuha il-podcast. Il-mudej magħkom.